একটু দেখে নে যে এক্সচেঞ্জ করতে কি চাইছে, একটু দেখে নিস। वेलकम एवरीवन, श्रीमंतिनी के और एक लाइव में सबका वेलकम है। सबसे बोलूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। अगर हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आज भी हाजिर है पार्टी वेयर के साथ लाइक सब नए नए ऑप्शन। और ये जो इस वीक का लाइव है, ये जो लाइव अभी हो रहा है पूजा से पहले, ये जो स्टॉक है ये पूजा से पहले का लास्ट रिस्टॉक स्टॉक ऑप्शन है। इसके बाद जो होगा पूजा के बाद होगा। तो जो भी आप इस लाइव में और इस वीक और कमिंग वीक के लाइव में देखोगे ये सब रेडी टू शिप है एंड पूजा से पहले आप लोगों को मिलेगा। तो वैसा ही इसका क्वांटिटी है। उसके बाद अगर सोल्ड आउट होता है तो आफ्टर पूजा आपको मिलेगा। सो इस बार लाइक पूजा से पहले जो लाइव होने वाले ये सब मिस मत कीजिएगा, सब पूजा स्पेशल कलेक्शन। एंड थोड़ा ज्वाइन कीजिए, पता नहीं क्या इश्यू हो रहा है हमारे पेज में। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज थोड़ा कमेंट करके जरूर जरूर बताइए। কোনো কমেন্ট আসছে না, अगेन এভরিডের মতো আজও কোনো কমেন্ট নেই। তো হ্যালো নন্দিনী ম্যাম, ওয়েলকাম, থ্যাঙ্কস ফর কমেন্টিং। বাকি যারা দেখছো সবাইকে বলবো একটু কমেন্ট করো, আর কে কি দেখতে চাইছো সেটা একটু বলো অবশ্যই। মানে সেই অ্যাকর্ডিংলি কিন্তু আজকে দেখাবো। চেষ্টা করেছি হিউজ একটা পার্টি ওয়্যার রাখার আর খাড্ডি রাখার। रंगकाट खड्डी अनेक दिन धरे बोलछिले तो देखाबो। मैम जामदानी देखाबेन, आपनादेर रिक्वेस्ट थाकले डेफिनेटली देखाबो। थैंक यू सो मच नंदिनी मैम। मैं हमारा बुकिंग नंबर बता देती हूँ। बुकिंग नंबर इज 9804083166। একটু লিংকটা ইনস্টাগ্রাম ইয়েতে শেয়ার করে দাও আমাকে, এটা না করতে বলে আমি করে দিচ্ছি কি করে করে। ওভাবে কিন্তু পোস্ট করলে হয় না, লিংক অপশন আছে। মঙ্গলগিরি, হ্যাঁ তুই করতে পারিস তো? না আমি ইনস্টাগ্রামটা পারি না। হ্যাঁ তুই লিঙ্ক শেয়ার কর। মঙ্গলগিরি দেখাবেন? একদম একদম ম্যাম, মঙ্গলগিরি দেখাবো। কোনটা? না না জামদানি 37 আনিস না। কি জামদানি দেখাবো আজকে? কিসের বলছো? 2350 একটা জরি জামদানি আছে 36 বা 38 এর, ওইটা ওইটা আজকে আনি নতুন कॉपी कर। सबसे बोलूंगी थोड़ा जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। আমাকে ছবি তো লাগে। তারপর সামথিং ইন হোয়াইট এন্ড রেড। হোয়াইট এন্ড রেড এর কোনো অপশন আছে আমাদের? हेलो कविता मैम, সবাই একটু জয়েন করুন, একটু কমেন্ট করুন। এখানে দেখ, এবার এখানে লিংকটা কপি কর। 3500 জামদানি, 3500 জামদানি কিছু আছে? आज क्या हाथ दिखाएंगे लेके, अच्छा ওটাই বললি আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। आज क्या दिखाने वाले हो दी कविता मैम, आप लोग क्या देखना चाहते हो? हेलो प्रिंसी मैम, वेलकम। रेड শাড়ি দেখাও আমাকে, রেড শাড়ি দেখাবো একদম। আচ্ছা আর কে কি দেখতে চাচ্ছ? আমাদের কাছে প্রচুর অপশন আছে। কাতানের হিউজ কোয়ান্টিটি আছে। র ম্যাঙ্গো তোমরা ছেড়ো না এবার পুজোয়, মানে আমি অলরেডি দুটো র ম্যাঙ্গো এবার পুজোতে নিয়েছি। একটা বেনারস লাইভের সময় নিয়েছি, যেটা তোমরা অনেকেই ওখান থেকে পারচেস করেছো। আর এইবার একটা চেক্স এর র ম্যাঙ্গো দেখিয়েছিলাম, সেটাও নিয়েছি। अमेजिंग कलेक्शन, প্রত্যেকটা পরলে দারুণ লাগে। यो साड़ी पीपी, मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 11,500। हेलो जूली दी, तुम्हारा साड़ी का प्राइस हिमानी मैम 11,500। कलर ऑप्शंस आर अवेलेबल। इट्स अ वेरी प्रिटी कलर एंड ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है हमेशा। दिस इज द पल्लू एंड दिस इज द बीपी। मैंने इसको इस डिजाइनर ब्लाउज के साथ कॉम्बो किया है। आप चाहो तो कोई भी ब्लाउज के साथ ये पहन सकते हो। मशरू सिल्क देखाबेन प्लीज। मशरू सिल्क मैम अवेलेबल আছে? ও मशरू सिल्क अवेलेबल আছে, দেখাবো। হোয়াইট এন্ড রেড কম্বিনেশনে কিছু দেখাও। র ম্যাঙ্গো দেখিও আজ। আচ্ছা র ম্যাঙ্গো দেখাবো। হ্যালো দেবিকা, ওয়েলকাম। দেবিকা তোমার প্রবলেম সলভ হয়েছে, তোমার কোয়ারি আগের দিন ছিল। রেড এন্ড হোয়াইট অপশনস দেখান, রেড এন্ড হোয়াইট অপশনস দেখাবো। কি দিয়ে স্টার্ট করবো? পার্টি ওয়্যার একটু সিম্পল গুলো আমাকে একটা একটা করে হাতে দে, এক পিস করে। দেখো একটা পার্টি ওয়্যারের নতুন সেগমেন্ট, ঠিক আছে? এইটা দেখাবো। কাতান সিল্ক, কাতান সিল্ক দেখবে? কাতান সিল্ক দেখবে? আরেকটা দেখা। আচ্ছা এই একটা নতুন এসছে,
তোমরা সবাই বলো স্লিকের ওপর কিছু দেখা দে পার্টি ওয়্যার, আর তোমাদের ফেভারিট ম্যাটেরিয়াল দিস ইজ ভেলভেটি স্যাটিন, अगेन দিস ইজ ভেলভেটি স্যাটিন, দুটো ডিফারেন্ট ডিজাইন, পুরো কিন্তু এখানে এমব্রয়ডারি সুতোর কাজ রয়েছে। প্যারেট গ্রিনে কিছু দেখিও, আমার কাঞ্জিভারামটা জাস্ট ওয়াও হয়েছে। থ্যাংক ইউ প্রিয়াঙ্কা দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য ওপেন রিভিউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। যবেই পড়বে অবশ্যই পিকচার দিও। See, this is the options, ये दिखाओ या फिर प्योर आइटम दिखाओ। लव योर साड़ी मैम, प्लीज कलर ऑप्शन, इसका कलर ऑप्शन है ना, इसका कलर इसका कलर ऑप्शन है मैम 11,500। बेसिकली इस पैटर्न का ही हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स है, लाइक टिश्यू के ऊपर ऐसे बॉर्डर, ऐसे डिजाइनर बॉर्डर, ये तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भर भर के मिलेगा। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी ये सब साड़ी पहनी है, एंड कुछ सेलिब्रिटीज ने तो हमसे भी लिया है साड़ी, ये सब साड़ी। सो आप लोगों को अच्छा लगेगा, एकदम इंस्टा वर्दी लुक आएगा, একদম পিক দেবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইয়েস রিপ্লাই এসেছে, দ্যাট ডিসপ্যাচ ডান, বাট টোটাল আমার 3টে শাড়ি বুক ছিল, সব একসাথে যাবে। এখন কোনো একটা একটা যায় না, বিকজ सामने ना आप लोगों का बिग बिलियन डेज, अमेज़न का कुछ ऑफर डे चल रहा है, उस वक्त शिपिंग का बहुत इशू होता है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जितना फास्ट डिस्पैच कर सके, ये सेल आने से पहले हम कर दे, कि उसके बाद जो होता है रश, उसका हमको बस पता, जो लोग शिपिंग करवाते हैं उनको पता होता है। दीदी सिल्केर ऊपर किछु देखाओ एकदम। आप लोग थोड़ा प्राइस बताइए, कौन से रेंज में आप लोग देखना चाहते हो। मेरे पास बहुत सारे पैटर्न के हैं, मेरा वाला साड़ी के ऑप्शन से शुरुआत करूं या फिर कुछ सिल्क के ऊपर दिखाओ, आप लोग थोड़ा बताइए। टिश्यू पे बहुत ऑप्शन है हमारे पास, टिश्यू इतने सारे, अभी जो करंट लाइक अभी जो ट्रेंड है वो है टिश्यू का, तो बहुत ऑप्शन है टिश्यू पे। वो दिखाए कि सिल्क आइटम्स दिखाए, थोड़ा बताइए। सिल्क में थोड़ा क्रेप से शुरुआत करें आज, একটু ক্রেপ দেখাই। র ম্যাঙ্গোর প্রাইস, একটু র ম্যাঙ্গো দে, বার করেছি ওকে দিতে বলেছি, দে র ম্যাঙ্গো দে আমাকে। শুরু করি র ম্যাঙ্গো, এটা র ম্যাঙ্গো না, চলো র ম্যাঙ্গোর প্রথম কালার শুরু করছি। রেড অ্যান্ড হোয়াইট কম্বিনেশনের সিল্ক দেখাবো, রেড অ্যান্ড হোয়াইট কম্বিনেশন। আমি যে কোত্থেকে রেড অ্যান্ড হোয়াইট কম্বিনেশন দেবো আমি জানি না, মানে রেড অ্যান্ড হোয়াইট মানে প্রতিদিন যে কিভাবে সোল্ড হচ্ছে, মানে কাউকে বলে দিতে দিতে সোল্ড। পার্টি ওয়্যার দিখাएंगे প্রিন্সি ম্যাম, এই মাত্র যে ব্লুটা দেখালে রেডের সাথে, ওটা দেখাও, একদম ওটা দেখিয়ে দেবো পৌশালী। রয়্যাল ব্লু দেখাবে, বা আমি রয়্যাল ব্লুই হাতে নিয়েছি, জাস্ট দেখো। এটা যাচ্ছে একটা পিওর র मैंगो की एक साड़ी मैं दिखा रही हूँ, ब्यूटीफुल पीस देखिए। আরে এটার এত সুন্দর কোয়ালিটি না, আমি পুজোতে নিয়েছি, আমি আগেই পরে ফেলবো, হয়তো আমার তো কোনো রকম মানে ওয়েট হয়ই না। তো এইসব র ম্যাঙ্গো তুমি পিঙ্ক ভিলা বলো, আমি জাস্ট ইয়েগুলো বলছি যেখানে তুমি সেলিব্রিটিদের পড়তে দেখবে, বিকজ র ম্যাঙ্গো সাউথ ইন্ডিয়ানে প্রচুর লোকে পড়ে, ইভেন প্রচুর পিকচার্স তুমি পাবে। তোমার পেছনের প্যারেট গ্রিন একবার দেখাবো, একদম দেখাবো ম্যাম। হ্যালো প্রিয়াঙ্কা দিদি কিছু বললে আমি হয়তো মিস করলাম। হ্যালো মনীষা मैम, रॉयल ब्लू दिखाচ্ছি। सी दिस इज द फर्स्ट कलर, रॉ मैंगो का ये फर्स्ट कलर है, भीषण सुंदर একটা कलर। एंड लुक एट द साड़ी, जो सॉफ्ट है ना फैब्रिक, आपको पहन के मजा आएगा। कुछ कतान होते हैं, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं कि इतना हेवी लग रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ आप घूमो फिरो खाओ, बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। एंड इसका लुक देखिए कितना एकदम शीक स्लिक लुक है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, दिस इज द बीपी। नाउ लुक एट द ब्लाउज पीस विद दिस, आप स्लीक गोल्ड का ज्वेलरी पहन लिए, डायमंड पहन लीजिए, सब अच्छा लगेगा। व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन है, किछु देखाबो मैम, देखाबो प्रियंका मैम। अच्छा এটা দেখে নাও, রয়্যাল ব্লু যে দেখতে চাইলে দাম কত? 10,250 ফার্স্ট কালার, 10,250 রয়্যাল ব্লু, 10,250 রয়্যাল ব্লু। ওয়াও, নেক্সট কালারটা এই বছরে তো আমার মনে হয় সব কালারের থেকে বেশি আমার গ্রিন আমার সোল্ড হয়েছে, বিকজ এবার গ্রিন গুলো এত সুন্দর টোনিং এ এসছে, মানে পরলে দারুণ লাগবে। এর সাথে আমি তোমাদের কম্বো বলবো, এইটা করো,
दारुण कॉम्बो लागबे, कैनो लागबे बोले दीजिए। लुक एट द एम्ब्रॉयडरी, इसमें ना पूरा ऐसे ग्रीन कलर का एम्ब्रॉयडरी है। नाउ लुक एट द साड़ी, दिस इज रॉ मैंगो सिल्क। दीदी व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन देखाबो मैम, व्हाइट एंड रेड एर ऊपर। सी दिस इज द पीस, इट्स अ ब्यूटिफुल साड़ी, रॉ मैंगो ग्रीन कलर के साथ जाएगा। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये आपका रहेगा इसका बीपी पोर्शन। दी पिंक করেছি, ফ্রি হলে রিপ্লাই করো। দেবিকা কিছু পিঙ্ক করেছে, কো রিপ্লাই করে দে। See, this is the BP portion, okay? This is the BP. Price is only কত 10,250। তোমাদের আমার দারুণ লাগে, আমারও দুই বোন, তোমাদের সাথে আমি খুব কানেক্ট করতে পারি। অনেক ভালোবাসা, তোমাদেরকে দেখে অনেক কিছু শেখার আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ বৈশালী ম্যাম, আমরা প্রতিদিন আপনাদের সাথে কথা বলে অনেক কিছু শিখি, তাই থ্যাংক ইউ আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য দুজনকে। সি দিস ইজ দ্য কালার, আমার মনে হয় এর সাথে এই কম্বোটা দারুণ লাগবে। ब्लाउज का प्राइस 5500, साड़ी का प्राइस है 10,250। देखिए आप चाहो तो एकदम मैच कर सकते हो, लेकिन इसका जो लुक आएगा, क्योंकि इसका जो एम्ब्रॉयडरी है इसमें ग्रीन यूज हुआ है, तो ये बहुत प्यारा लगेगा कॉम्बिनेशन। देख लीजिए पूरा ऐसे जाएगा। अभी पूजा का अभी एकदम एग्जैक्ट बोलूं तो 19 डेज लेफ्ट, तो उतना टाइम नहीं है सोचने का कि ब्लाउज कैसे बनाए, क्या बनाए। अच्छा लग रहा है, आंखों को अच्छा लग रहा है, दिल को तसल्ली मिल रही है, तो ले लीजिए फटाफट। और फोन থেকে চার্জারটা স্টোনের ফিঙ্গার রিংসটা ময়ূরিমা দিকে আজকে একটুখানি পজিটিভলি কেউ দিয়ে দিস। ময়ূরিমা দি একটু টেক্সট করো, আফটার লাইভ দিয়ে দেবে, আমি বলে দিয়েছি। ওরা সবাইকে পিকচার দেয়, কি বলতো এত মাঝখানে হয়তো চ্যাট ঢুকে যায়, তখন ভুলে যেতে পারে, একটু রিমাইন্ডার দিলে ওরা দিয়ে দেয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ দেবিকা। সি দিস ইজ দ্য পিস। নেক্সট কালার দেখাচ্ছি, একটা বিউটিফুল কালার, দেখে নাও। একটা পার্পল টোন যাচ্ছে, পার্পল টোনের উপর যাচ্ছে, কিন্তু এইটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। इसके साथ भी मैं कॉम्बो एक ब्लाउज दिखाऊंगी। ওকে ডান, নো প্রবলেম। একদম একটু টেক্সট করে রাখো, তোমার সবাইকে রিপ্লাই করে দেবে, হয়তো মিস করেছে। হ্যাঁ হয়েছে। একটা ক্রাশ টিস্যু দেখাবে একদম ম্যাম, একটা না, আমি আজকে 3টে ক্রাশ টিস্যু দেখাবো, সবার পছন্দ হবে। সি দিস ইজ দ্য কালার, দিস আর অল র ম্যাঙ্গো সাড়িজ, প্রাইস ইজ 10,250। 10,250। हेलो मिनती दी, थैंक यू सो मच फॉर द मैचिंग लव। है दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी, दिस इज द बीपी का पूरा ऐसे स्ट्राइप पे जाएगा। अगेन आप इसके साथ कुछ कॉम्बो करके मैं दूंगी डेफिनेटली, कुछ देन आइटर साथे जाबे, এটার সাথে একটা কিছু দে। सी क्यों मैं दे रही हूँ, इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है इसमें पर्पल कलर की एम्ब्रॉयडरी है। थैंक यू। এই শাড়িগুলো জাস্ট ওয়াও কালার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এগুলো ভীষণ কমফোর্টেবল, যারা একটু কমফোর্টকে প্রেফার করো না তারা এটা নিতে পারো। সি এইভাবে পরবেন। আমরা সবসময় ভাবি যে সেলিব্রিটিদের এত প্রিটি কি করে লাগে, ওরা ম্যাচিং ব্লাউজও পরে, পাশাপাশি কিছু এক্সক্লুসিভ ব্লাউজেস পরে, তার জন্য লুকটা পুরো আম্প আপ হয়ে যায়। তো এরকমই কিছু লুকস আমি কিন্তু চেষ্টা করি দেখাবার, কতটা তোমাদের পছন্দ হয় জানি না, বাট যতটা আমার সাধ্যের মধ্যে হয় আমি ম্যাচিং করে দেখাই। दिस इज द कॉम्बिनेशन। साड़ी का प्राइस है 10,250, ब्लाउज का प्राइस है 5150। আমি তো মাঝে মাঝেই তোমাদের লাইভ মিস করে যাই, বিজি থাকি বলে, বাট ছেড়ে দে, বাট আমি টাইম পেলে ডেফিনেটলি দেখে নি। থ্যাংক ইউ সো মাচ দেবিকা। বুঝি সবারই তো কাজ থাকে, হয়তো লাইভে টাইমে দেখা হয় না, বাট এই যে তোমরা সাপোর্ট করো, ট্রাই করো, এটাই আমাদের কাছে অনেক। এটার সাথে ব্লাউজ দে, হালকা ওয়ার্কে নিয়ন গ্রিন ব্লাউজ হবে। হালকা ওয়ার্কে নিয়ন গ্রিন কোনো ব্লাউজ হবে? নিয়ন গ্রিন হালকা ওয়ার্কে কিছু দেখে নিচ্ছি ম্যাম, এটার সাথে একটা ব্লাউজ দে। सी दिस इज द साड़ी। नाउ लुक एट द कलर। आप देखिए कलर थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कलर थ्योरी हमेशा मैटर करता है। कितना सुंदर लगेगा स्किन टोन पे, आप लोग तो वैसे ही खूबसूरत हो, आपके ऊपर तो और भी अच्छा लगेगा। दिस इज द कलर एंड ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन। दिस इज द पल्लू। व्हाइट शेड देखाबो मैम, एकदम व्हाइट शेड देखाबो। दिस इज द बीपी, ओके दिस इज द बीपी। पारमित एक ब्लाउज दे एटार साथे। इसके साथ आपको ब्लाउज हम दिखा रहे हैं एक मैचिंग का, मतलब कॉन्ट्रास्ट, একটু কন্ট্রাস্টি ব্লু, এটার একটা ব্লু আছে না, ইয়েলো ব্লু, ওটা দে। ইয়েলো কালার হাতে কাজ ছিল তো, এখানে বাইরে রাখা মনে হয়, দেখ। এটার দাম কত বললি? এটার দাম কত বললি? 11,850।
11,850 साड़ी का प्राइस है। मैं इसके साथ एक ब्लाउज दिखा देती हूँ, मिडिल इट्टा दे। इसके साथ ये वाला ब्लाउज 3950, इसके साथ रहेगा ये ब्लाउज 3950। वाओ এত সুন্দর গিফটটা কি পেয়েছে, वाओ वेरी प्रिटी। ছেড়ে দে, এখন লাগাই পরে দেখাবো। सी दिस इज द नेकलाइन एंड ये आपका रहेगा स्लीव्स 3950 কস্ট। তোমরা দুজনে এত কাইন্ড সুইট এন্ড কালেকশনের কথা আর কি কিছু বলার নেই। সীমন্তিনী শাড়িতে আমার ওয়ার্ড্রপ কভার। থ্যাংক ইউ সো মাচ দেবিকা, তুমিও ভীষণ সুইট এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। কি শাড়ি এগুলো? এগুলো যাচ্ছে র ম্যাঙ্গো দেখাচ্ছি ম্যাম, র ম্যাঙ্গো দেখাচ্ছি। दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द बैक पोर्शन। ब्लाउज का प्राइस 3950, साड़ी का प्राइस 11,850। रेटটার সাথে একটা দিস 11,850 শাড়ি। নাও লুক এট দিস কম্বো। সব সময় একটু মানে কি বলবো, ক্রাউড থেকে ডিফারেন্ট থাকতে হবে। পুজো একটা ইমোশন আমাদের কাছে, আর পুজোতে মানে বেস্টের থেকে বেস্ট লাগতে হবে দেখতে, তাই এরকম কিছু কম্বো কিন্তু ওয়ার্ড্রোবে মাস্ট হ্যাভ। ওয়াও কম্বিনেশন, এটা ভীষণ সুন্দর। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিনতি দি। যেগুলো ভিডিও আপলোড করেছো ওইগুলো কি দেখাবে? কি ভিডিও আপলোড হয়েছে আমাকে একটু ইনফর্ম করতে পারবে? আমি বলে দেবো। কিছু ভিডিও আপলোড হয়েছে সেগুলো দেখাবে কিনা? আচ্ছা আচ্ছা দেখিয়ে দেবো। সি এই কম্বোটা দেখ, পুজোতে একটা মাস্ট হ্যাভ কম্বো। আচ্ছা আচ্ছা সি হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, নিচেই আছে, ওখানেই আছে। তিনটে কালার থাকার কথা, ওই তো উপরে উপরে উপরে। ওকে সরাচ্ছি। নেক্সট কালার যাচ্ছে রেড, এটার সাথে হোয়াইট দেখ, হোয়াইট সোল্ড। কোন হোয়াইটটা বলো তো? ওই হ্যাঁ লালটা। सी ये वाला 11,850, 11,850 थी बोझ कर भाई 11,850। ये रेड है, पूजा पे पहनना चाहते हो फॉर अष्टमी 8 পৌড়ে করে নাকে একটা নথ আর একটু সোনার গয়না, এটার সাথে দারুণ লাগবে। কারণ একটা ব্লাউজ দেখাবো ম্যাচিং করে, তোমাদের ভীষণ পছন্দ হবে। बैक कवर येलो ब्लाउज मैम, बैक कवर येलो ब्लाउज है, बहुत सारे बैक कवर येलो ब्लाउज हम दिखा देंगे। दिस इज द साड़ी, ऑल आर हैंडलूम साड़ीज, हैंड वुवन साड़ीज, आपको देख के पता चलेगा। दिस ये फेकुआ नहीं है, करुआ है। अच्छा, ये अच्छे से सुन लेना। ना ना ना, कम्प्लीटली डिफरेंट टेक्सचर, रॉ सिल्क नॉय। दिस इज प्योर कातान, फाइनेस्ट कातान, जिसको एक आपका एक सोल्यूशन पे इसको भिगो के रखते हैं। दो, एक होता है आपका मशरू, एक होता है आपका रॉ मैंगो। ये दोनों डिफरेंट फैब्रिक है, सोल्यूशन डिफरेंट है, इट्स अ प्रोसेस बेसिकली। फाइनेस्ट क्वालिटी विद सिल्क मार्क, ठीक है। इससे हल्का लाइक विष्णुपुरी से भी हल्का सिल्क है ये, ठीक है। दिस इज द पीस एंड ये आपका रहेगा पल्लू पोर्शन एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। चलिए इसके साथ मैं कॉम्बो दिखाती हूँ। एटार साथे ना माने পুজোয় অষ্টমীতে যদি পড়ো দারুণ দেখতে লাগবে একদম, মানে অষ্টমীটা সামথিং এলস, তার সাথে এরকম একটা লুক এন্ড তোমার মানে +1 তার একটা পাঞ্জাবি এন্ড মানে পুরো লুক একদম তোমার দিকে। এই বছরের প্যান্টালুন্স এর একটা দেখেছো তো, একদম ওরকম সাজতে হবে। সি দিস ইজ দ্য কম্বিনেशन। ब्लाउज का प्राइस है 4150, ब्लाउज प्राइस 4150, साड़ी प्राइस है 11,850। अभी और एक रॉ मैंगो का सेगमेंट दिखाए, एक सैंपल दी हाथे। हाँ बैक कवर येलो, बैक कवर येलो जिनको देखना है एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं दिखा दूंगी। रेड कलर, मरून कलर दे, मरून कलर नेकलेस। हाँ 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 दे। चलिए ये वाला रॉ मैंगो दिखाए, इसके साथ भी मैचिंग ब्लाउज करके आप लोगों को दिखाए क्या? सभी साड़ी पे EMI हो जाएगा। पूजा पे पहनना है तो 30 तारीख के अंदर पे कर दीजिएगा तो आपका शिपमेंट हो जाएगा। अगर पूजा पे पहनना नहीं है तो आप टाइम के हिसाब से पेमेंट कीजिएगा। शेडेड कोड़ा बेनारसी आछे काकुली दी। अच्छा এই র ম্যাঙ্গোটা কি দেখাবো একটু বলো তো কমেন্টে, এই র ম্যাঙ্গোটা দেখাবো কিনা? আজকে রিলসে শাড়ির গ্রিনটা দেখাও। হ্যাঁ ম্যাম দেখাচ্ছি। তোমার পেছনে লেফট সাইডে নেভি পার্টি ওয়্যারটা দেখাবে, লেফট সাইডে মানে এইটা ম্যাম, এইটা শিফন রয়েছে, শেডেড শিফন, এটা বলছেন তো? আজকের গুলো দেখাবো ম্যাম। কি वाह वाह, यस बैक कवर येलो मैं दिखा रही हूँ मैम। व्हाइट रेड कॉम्बिनेशनটা কিছু सिल्क साड़ी পুরো খুলে ফেললি, তোদেরই ভাঁজ করতে প্রবলেম হবে। चलिए और एक रॉ मैंगो, और एक रॉ मैंगो, ছেড়ে দে ছেড়ে দে। और एक रॉ मैंगो प्राइस
11,850 11,850 একটা স্যান্ডেলউড কালারের ব্লাউজ নিয়ে আয়, মানে গোল্ডেন কালারের একটা ব্লাউজ নিয়ে আয়। See, this is the pallu portion of the sari and ये आपका रहेगा BP. This is the BP. Another raw इसे ब्लाउज पीसটা কোথায় এখানে? ও এটাই তো BP. This is the blouse, okay, with this beautiful border. ওদিকে না, উল্টো দিকে। এই দিকে নেভি ব্লু তো কিছু নেই। ও এইটা বলছো ওই সেটটা? हाँ, ब्राइट कलर्स देखे शेडेड करा बेनारसी একটা দাও। কি কালার একটু বলো? This is the piece and इसके साथ मैं एक ब्लाउज दिखा रही हूँ, देख 2350 इसके साथ ये वाला कॉम्बो कीजिए 2350 सी दिस इज द कॉम्बिनेशन रॉ मैंगो का। बताइए अभी रॉ मैंगो कंटिन्यू करूं या पार्टी वेयर जो रील्स पे डाली है? तब तक जो येलो कलर की ब्लाउज है मैं दिखा देती हूँ। बैक कवर आरेकटा येलो আছে নিয়ে আয় তো, बैक कवर आरेकटा येलो নিচের তাকে সেকেন্ড রো এর থার্ড ব্লাউজটা। সি দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট, ওকে, দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট পোর্শন। নিচের তাকে সেকেন্ড ব্লাউজটা বলছিস মিডিলে ঢুকে গেলি কি করে? This is the pallu, this is the back portion of the blouse 4200 রানী কালারের আছে কাকলি ম্যাম, শেডেড রানী কালারই রয়েছে। This is the front portion और इसका जो sleeves रहेगा ये, this is the sleeves 4200 golden yellow color 4200 this is the first one। yes वही পাশাপাশি দুটো কম্বো একদম দেখিয়ে দেবো, দুটো কম্বো। and another one is yellow back cover yellow, ठीक है, बैक कवर একটু হোয়াইট রেডে সিল্ক দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চাইছে প্রিয়াঙ্কা ম্যাম। সি দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট, कोड़ा হবে, दिस इज द बैक, दिस इज द बैक, ठीक है, पूरा ऐसे जाएगा। एक्सक्लूसिव कलेक्शन आप लोग लहंगा के साथ भी इवन टीम अप कर सकते हो ফর বিজয়া দশমী। দেখিয়ে দিচ্ছি আজ মা যাবে তোমাদের শপে যে শাড়িগুলো রেখে ছিল সেইগুলো আনতে মিষ্টি দিয়ে। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। सी दिस इज द बैक पोर्शन, ये आपका रहेगा स्लीव्स। আমি তো দেখি না, আমি না কনফিউজ হয়ে যাই তাই। দিস ইজ দ্য স্লিভস, ওকে, প্রাইস ইজ 4200 अनदर ব্লাউজ 2300 ব্যাক কভার ইয়েলো ফ্রন্ট, দিস ইজ দ্য ব্যাক। আর এখন লাইভ মিস করো না বিকজ পুজো আসতে আর 19 দিন বাকি, মানে আমি জানি না আমরা কি করে সবকিছু করব। তোমাদের গুলো সব রেডি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের নিজেদের কিচ্ছু হয়নি। মানে আমরা শুধু ফোকাস যে তোমাদের যেন টাইমে ডেলিভারি দিতে পারি, ইভেন ব্লাউজেস শাড়ি এভরিথিং। সো আমরা এতটাই ফোকাস, এখন নিজেদের কথা আমরা ভুলেই গেছি অলমোস্ট। ইভেন আজকেও আমার আসার কথা না, আমরা তাও এসছি বিকজ তোমরা আমাদের ফার্স্ট प्रायोरिटी। दिस इज द फ्रंट, दिस इज द बैक पोर्शन 2300 इज द प्राइस, ओके। ये आपके स्लीव्स के लिए जाएगा 2300 बैक कवर। अभी जो रील पे डाला था वो वाला दिखा दे। एंड फॉर प्रियंका मैम দশমী স্পেশাল কিছু হোয়াইট রেড বলেছেন, দেখে নিন। হোয়াইট রেড দেখাচ্ছি একটা ভীষণ সুন্দর সেমি মশরু। প্রাইস কত? 2900 হোয়াইট রানী, ওটা 2900 না, চলবে না হোয়াইট রানী বলে চলবে, কোড়া দে একটা হোয়াইট রেড। See, this is the saree 2900 রিলস এর গ্রিনটা দেখাও, এই তো দেখাবো শিল্পা সোনাদি দেখাবো। This is the pallu portion and इसका बीपी जाएगा ये, this is the BP, ठीक है। प्राइस इज ओनली আছে তো আদৌ হোয়াইট রেড নাকি বিক্রি হয়ে গেছে কোড়া আছে? আর তো ওগুলো বার করছিস না, এই তো বার করলি তো, আর বারছি আর মানে অনেকগুলো কম্বিনেশন। সি ওকে 2900 একটা হোয়াইট রেড চোখের সামনে পেলাম। আচ্ছা এবার বলো অ্যাফোর্ডেবল পার্টি ওয়্যার নাকি সিল্কে কনসেন্ট্রেট করবো अगेन? আচ্ছা পার্টি ওয়্যারটা দিচ্ছি, হোয়াইট রেড আছে কোড়া 11000 কত না সরি 10,500 এই একটা কোড়া বললে ওপেন করে দেখিয়ে দেবো হোয়াইট রেড এর মধ্যে যদি চাও। বাকিরা একটু কমেন্টে বলো সিল্ক, বাকিরা বলছে সিল্ক। পিওর তাসারের উপর কাঁথা দেখবে। আচ্ছা হোয়াইট রেডে একটা চিকন দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা তো প্রতিবারই তোমাদের চলে।
এটা তোমাদের প্রতিবার চলে, চিকনের ওপর যাচ্ছে হোয়াইট এন্ড রেড। পার্টি ওয়্যার দেখাবো ম্যাম, পার্টি ওয়্যার দেখাবো। 2730 is the price. 2730 is the price. This is the pallu portion. एक तो this is the pallu portion and इसका जो बीपी जाएगा ये पूरा ऐसे एकदम कड़ा हुआ है, बोलছি कड़ा রয়েছে front and this is the sleeves silk party wear रानी शेडेड कोड़ा बनारसी दिखा दे रहे हैं मैम। दिस इज द की बोला এটাকে स्लीव्स पोर्शन। प्राइस इज ओनली 2730 2730। चलिए अभी शेडेड कोड़ा काकोली मैम के लिए दिखा देती हूँ रानी कलर का। उसके बाद नेक्स्ट सिमरन मैम ने बोला है सिल्क। ओके मैम, सिल्क दिखाएंगे, टिश्यू दिखाएंगे, पार्टी वेयर दिखाएंगे, मिक्स दिखाएंगे क्योंकि सबको अलग अलग, सबका अलग अलग डिमांड है तो उसको। दीदी की করছিস তো লক্ষ্মী বসবাস হাতে পায় তোর, বাট এখন তো লক্ষ্মী। কত বললি এইটা যেটা ভাঁজ করছিস? 2730 ওই না সরি এইটা 2900। চলিয়ে শেডেড কোড়া, শেডেড কোড়া আমার কি চোখে পাওয়ার বেড়ে গেছে মনে হয়, চোখে ইয়ে পড়েও দেখতে পাচ্ছি না। শেডেড কোড়া কত দাম? 10,500 रानी के साथ पिंक कलर। देखिए लुक देखिए 10,500 क्वालिटी टॉप नॉच। कोड़ा लेंगे 8,000 का 7,000 का फुला हुआ रहेगा, कंफर्ट नहीं आएगा। जो मटेरियल मैं दे रही हूँ आप लोगों को पूरा दे के आप लोगों से रिव्यू लेके फिर बनाया है तो परफेक्ट क्वालिटी है। তোমার হোয়াইট এন্ড রেডে কিছু কাঞ্জিভারাম আছে, হোয়াইট এন্ড পিঙ্কে আছে, হোয়াইট রেড সব সোল্ড, হোয়াইট এন্ড পিঙ্কে আছে। কাঞ্জিভারাম টিস্যু কাঞ্জিভারাম প্রিয়াঙ্কা ম্যাম হয়ে যাবে হোয়াইট রেডে, বললে আমি দেখিয়ে দেবো। তোমার ব্লাউজটার পিপি কত একটু ভালো করে দেখো, পিসেস দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার ব্লাউজটা আমারটা 5150 কালার অপশন अवेलेबल। গোল্ডেন ট্র্যাডিশনাল হবে আন্ডার 5K, গোল্ডেন ট্র্যাডিশনাল আন্ডার 5K হবে কিছু ট্র্যাডিশনাল গোল্ডেন ট্র্যাডিশনাল ম্যাম পার্টি ওয়্যারে তো হয়ে যাবে। 9850 তে হবে ম্যাম। ওকে সো দিস ইজ 10,500 ইজ দ্য প্রাইস। দিস ইজ দ্য পাল্স্টার প্রাইস ইজ 5150 बोले दीजिए। दिस इज द अच्छा दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ऐसे पूरा डीप कलर पे जाएगा बीपी। फटाफट बुकिंग कीजिए, सिंगल पीस लेफ्ट। 10,500 विद सिल्क मार्क। 3K এর মধ্যে রয়্যাল ব্লু, 3K এর মধ্যে রয়্যাল ব্লু শুধু ইয়ে হবে मंगलगिरी, मंगलगिरी हो जाएगा 3K में। 4150 में विष्णुपुरी थान हो जाएगा रॉयल ब्लू में। और आपका हाँ हाँ सॉफ्ट सिल्क आई थिंक एक ब्लू आछे, सॉफ्ट सिल्क पे भी एक हो जाएगा मैम। ठीक है, प्राइस इज ओनली 10,500। ओके 10,500। चलिए अभी ना थोड़ा सिल्क दिखाएंगे अफोर्डेबल कलेक्शन। अच्छा वो वही सिल्क गुलो नामातो এরপরটাকে সিঙ্গেল পিস ওগুলো না দিদি একটু ওই সিল্ক গুলো নামাতে বলো, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটার উপরে আর নিচে পুরো থাকটা নামা তাহলে বুঝতে পারবে। হ্যাঁ শাড়ি মাঝখানে ট্রিপল দিয়ে চলে যা কি করে। सॉफ्ट सिल्क दिखाओ, देखिए दो। चलो जो साड़ी का आज रील अपलोड हुआ था टिश्यू सिल्क के ऊपर है। ओके दिस इज टिश्यू सिल्क 10,400। प्राइस इज 10,400। इसका फॉल एक बार तो दिखाना बनता है। হোয়াইট জিমি হবে ম্যাম, জিমি নেই হোয়াইটে প্রচুর পার্টি ওয়্যার রয়েছে অফোর্ডেবল। 3250, 3550, 4650 বিভিন্ন রেঞ্জে আছে হোয়াইট কালারে, কিন্তু আমরা জিমি চু সেল করি না ম্যাম। হাঁপি গেলাম। হোয়াইট অ্যান্ড রেডে আর কিছু সিল্ক দেখছি, হোয়াইট অ্যান্ড রেডে আর কিছু কি হবে? হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক একবার দেখে নিচ্ছি ম্যাম, যদি থাকে डेफिनेटली आई शो, আমি দেখিয়ে দেবো। सी इसका फॉल देख लीजिए, ऐसे देखते देखते फॉल हो गया मेरा। सी दिस इज द फॉल, इससे बैक पीछे नहीं जा पाऊंगी। सो दिस इज द फॉल। 10,400 is the price 10,400 is the price। now look at the blouse, it's beautiful। এটা দেখো, এটা তো কটন সিল্ক চাইছে। सी दिस इज द फ्रंट। ओके दिस इज द फ्रंट पोर्शन एंड इसका जो बैक जाएगा स्लीव्स जाएगा मैं वो भी बैक फ्रंट का जाए ना। अच्छा दिस इज द बैक। ओके फ्रंट बैक पे दोनों जगह पे काम है एंड ये आपका रहेगा पूरो खुले फेलिश ना। अच्छा अच्छा ठीक है। दिस इज द स्लीव्स, दिस इज द स्लीव्स। তোদের জন্যই বলছি, তারপর হাত পা কামড়াবি ফোল্ড করতে যাওয়ার সময়।
Price is only 10,400. 10,400 is the price. चलिए मोर व्हाइट एंड रेड ऑप्शन मैम व्हाइट एंड रेड बहुत कम है आप लोग व्हाइट एंड रेड এখানে একটা ইয়ে রয়েছে মনে হয় আছে বেরিয়ে গেছে আচ্ছা দিচ্ছি चलिए नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ ये गोल्डन कलर दिस इज द गोल्डन कलर भवानी मैम मैं दिखाऊंगी व्हाइट एंड रेड पे जो भी ऑप्शंस है चलिए दिस इज द फ्रंट सेम आपका बैक जाएगा फ्रंट बैक दोनों तरफ पे काम जाएगा एंड ये आपका रहेगा स्लीव्स ओके दिस इज द स्लीव्स पोर्शन प्राइस इज 10,400 10,400 is the price 10,400 is the price okay this is the golden ये टिश्यू सिल्क है ठीक है टिश्यू सिल्क all are single piece available last pieces left ঢাকাইয়ের উপর কিছু white and है ঢাকাই হবে ম্যাম ঢাকাই হয়ে যাবে 10,400 10,400 नेक्स्ट एंड इस सीरीज का मैं लास्ट कलर दिखा रही हूँ such a pretty shade देखिए एक बार शेड को ब्यूटीफुल शेड है ये वाला प्राइस इज सेम 10,400 10,400 इज द प्राइस दिस इज द कलर ऐसे पूरा पिंक के साथ गोल्ड कलर का जाएगा एंड ये वर्क देखिए ठीक है এগুলো না ম্যাম এগুলো কোনো প্রি বুক হবে না ইফ ইট সোল্ড আউট তো সোল্ড আউট এটার কোনো প্রি বুকিং নেব না সি এন্ড না এটা সোল্ড হয়ে গেল আর প্রি বুক হবে না বিকজ কাজটা বন্ধ করিয়ে রেখেছি এখন আমরা সি দিস ইজ আমাদের এই কাজটা প্রচুর জায়গায় ছড়িয়ে গেছে মানে অলমোস্ট কপি পেস্ট বাট এই কোয়ালিটি এই কাজ তো দেওয়া পসিবল না একটা কোনো জিনিস হাতে না ধরে সেটা রেপ্লিকেট করা যায় না ওভাবে সো তাই জন্য আপাতত যা অ্যাভেলেবল স্টক আছে সেটাই পাবে কোনো প্রি বুক হবে না এই বেবি পিঙ্ক কালারটা वाओ এটা ভীষণ প্রিটি দেখতে एंड दिस इज द ब्लाउज ये आपका ब्लाउज का फ्रंट जाएगा एंड दिस इज द बैक पोर्शन स्लीव्स पे देने के लिए रहेगा ये प्राइस इज ओनली प्राइस रहेगा इसका ओनली 10,400 तो माथा भी तो मेरे दिला चलिए अभी दिखाती हूँ व्हाइट एंड रेड पे बुलियन इसका डिमांड दिस इज द पीस व्हाइट एंड रेड का बुलियन देखिए थोड़ा डिफरेंट अगर लुक क्रिएट करना चाहते हो गोल्ड तो हर कोई पूजा पे हम पहनते ही है इस साड़ी के साथ थोड़ा सिल्वर का पूरा पहनिए बहुत बढ़िया लगेगा थोड़ा यूनिक भी कुछ होना चाहिए এই বেস্টার উপর আর কি আছে এই বেস্টার উপর আর দুটো কালার আছে একটা পার্পল আছে আর একটা তোমার রয়েছে সি গ্রিন ওই ঘরে রাখা আছে একটা পার্পল আছে একটা সি গ্রিন আছে 6-7 এর মধ্যে এই ফেব্রিকটা টিস্যু সিল্কটাতে একটা লাইলাক কালার আছে একটা গ্রিন আছে একটু নিয়ে দেখিয়ে দেবো না না এই যে উপরে একটা রাখা একটা পার্পল কালার আগের দিন দেখালাম ওকে নামটা বল ওই সেলিব্রিটি স্টাইলারটার নামটা বল কে হলো সেলিব্রিটি স্টাইলারও দুজনেরই তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে শুভ্র না 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 ওকে দেখালাম দীপ্তি ছিল ওই কালারটা ওটার একটা সবুজ আছে উপরে দীপ্তি জানে সি বাহ সবাইকে রিভাইটাল কিনে দেবো একটু এনার্জিও আসবে মনেও পড়ে যাবে সব See, this is the back portion और front portion और ये आपके sleeves के लिए जाएगा ठीक है this is the sleeves price is only 5355 white and red चलिए ऑर्गेन्जा पे ये तो एक अनदर पीस है जो इतना सोल्ड हुआ है आई थिंक 3 पीस लेफ्ट है ना 3 पीस इसका अवेलेबल है पूजा के लिए फॉर अष्टमी फॉर दशमी ब्लाउजটা বানিয়ে পরো सब्यसाची इंस्पायर्ड वर्क इसके साथ ये ब्लाउज मिल जाएगा आपको एंड ये आपके स्लीव्स पे देने के लिए जाएगा सो ओवरऑल लुक आएगा ये কত দাম আছে এটা है কত দাম বলো 4300 price is 4300 प्राइस इज 4300 व्हाइट रेड के ऊपर ऑर्गेन्जा दिखा रही हूँ 4300 चलिए व्हाइट एंड रेड का मैं और एक ऑप्शन दिखा रही हूँ सिल्क ठीक है एक सिल्क 4500 प्रीमियम कतान सिल्क
4500 white and red 4500 दिस इज द साड़ी एंड इसका जो पल्लू रहेगा ये बीपी जो आएगा ये पार्टी वेयर দেখাবো अफोर्डेबल पार्टी वेयर कलेक्शन এটা দেখিয়ে দেই নিচে প্যাকেটটা দিস ইজ দ্য বিপি ঠিক আছে अफोर्डेबल কিছু পার্টি ওয়্যার কালেকশন দেখাচ্ছি ওটা দিয়ে দাও এটা খুলতে বলিনি তোকে আমি নিচের গুলো খুলতে বলেছিলাম এটা পরের সাইডে রাখ দেখিয়ে দেবো খুলেছিস এই দুটো রাখ নিচের গুলো चलिए थोड़ा पार्टी वेयर दिखाओ कमेंट कीजिए उसके बाद सिल्क दिखाऊंगी फिर से उसके बाद फिर से सिल्क दिखाऊंगी ওটা খুলেছে ওটা তারপর এইগুলো দিবি সিল্কটা দিবি चलिए पार्टी वेयर दिखाती हूँ एकदम नॉमिनल प्राइस का वेलवेटी सैटिन के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस पार्टी वेयर दिखा रही हूँ मैम कत ओनली 3350 ओनली 3350 यस पार्टी वेयर একদম একদম পার্টি ওয়্যার দেখাচ্ছি দেখে নাও কাঁচটা দেখো একদম সিম্পল তোমরা কাঁচ চাও একদম সিম্পল করিয়েছি কারণ তোমাদের এই ফ্যাব্রিকটা ভীষণ পছন্দ হয়েছিল বলেছিলে কিছু সিম্পল দেখবে সি দিস হোয়াইট রেডে কাতানটা আরেকবার দেখাও প্লিজ আচ্ছা ফোল্ড হয়ে গেলে দেখিয়ে দেবো सी दिस इज द बॉर्डर वेलवेटी सैटिन इज द फैब्रिक ओके लुक एट द शाइन एंड द क्वालिटी लाइक हम लोग पहले ये फैब्रिक इंट्रोड्यूस किया है तो आप लोगों को पता है कितना क्रेज है इस फैब्रिक का करेंटली कुछ भी इसमें डिजाइन आ जाए सब फटाफट सोल्ड हो जाता है तो इतना प्यारा सा डिजाइन लाए हैं हम सिंपल जिनको चाहिए विद डिजाइनर ब्लाउज के साथ यू कैन ये वाला पूजा के लिए रख सकते हो एड्रेस बोलो অ্যাড্রেসটা বলো হাসি খুশি হ্যাঁ ম্যাম অ্যাড্রেস হচ্ছে হাসি খুশি ম্যারেজ হলের একদম পাশে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করুন আমরা একদম ডিরেক্ট লিংক দিয়ে দিচ্ছি দিস ইজ দ্য স্লিভস কারণ আমি বললো মনে না থাকাটাই খুব স্বাভাবিক আপনি একটু টেক্সট করুন আমি বলে দেবো ঠিক আছে दिस इज फॉर द बोथ फॉर योर स्लीव्स एंड ये आपका जाएगा फ्रंट और बैक आप अपने हिसाब से कटिंग दीजिए डीप कट या फिर जो अभी करंट हमने पहना था वो वाला ब्लाउज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड बहुत लोगों ने उस डिजाइन पे अपना ब्लाउज कस्टमाइज किया है वैसे भी आप इसको बना सकते हो प्राइस है इसका ओनली 3350 যারা রয়্যাল ব্লু চাইছে এটার একটা রয়্যাল ব্লু আছে 3350 আচ্ছা প্রিয়াঙ্কা ম্যাম দেখে নিন এইটা 4500 তাই না 4500 कतानটা দেখে নিন প্রিমিয়াম কোয়ালিটির কতান 4500 কটা অবধি খোলা 9টা রাত 9টা নেক্সট কালার হচ্ছে একটা ব্ল্যাক চেরি কালার এই কালারটাও মানে তুখোড় দেখতে জাস্ট দেখো এটার সাথে তো একটা ব্লাউজ আমি না দেখিয়ে পারবোই না একদম দেখাবো সি ব্ল্যাক চেরি কালার 3350 তাই তো 3350 black cherry color 3350 and this is the border look at the finishing it's beautiful देखिए प्राइस इज 3350 व्हाइट দেখাও আমি যাব আনতে কি হোয়াইট দেখাবো বলো স্টোরে আসুন ম্যাম অনেক অপশনস আছে কি শাড়ি কি হোয়াইটে একটু বলো না বললে তো বুঝতে পারবো না দিদি যাচ্ছি এখন তোমাদের শপে একদম আসুন আসুন পলি मैम सी दिस इज द साड़ी एंड ये आपका रहेगा बीपी सी दिस इज फॉर द स्लीव्स एंड ये जाएगा इसका नेक लाइन चलिए इसके साथ जो ब्लाउज मैं दिखाऊंगी वो आएगा ये इसके साथ ये खूब भालो लगবে देखो इसके साथ ये वाला ब्लाउज का प्राइस है 3350 साड़ी का प्राइस है साड़ी का भी 3350 दोनों का ही प्राइस 3350 है ब्लाउज और आई थिंक एक ही जन को मिलेगा व्हाइट पार्टी वेयर अंडर 5 के प्रचुर ऑप्शन আছে ম্যাম 5 के মধ্যে অনেক অপশন আছে না পার্টি ওয়্যার অনেক অপশন আছে স্টোরে আসুন ম্যাম অনেক অপশন আছে सी दिस इज द पीस ओके ये आपका ब्लाउज के साथ बहुत बढ़िया लगेगा दिस इज द बैक पोर्शन चलिए नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ एक रॉयल ब्लू के साथ इंक ब्लू का कॉम्बिनेशन रॉयल ब्लू के साथ इंक ब्लू का कॉम्बिनेशन
সি দিস ইজ দ্য নেক্সট পিস। দেখি ভীষণ সুন্দর দেখতে কালারটা, যে রয়্যাল ব্লুতে একটু মানে বাজেটের মধ্যে চাইছো এটা ট্রাই করতে পারো। রয়্যাল ব্লুর সাথে স্লাইটলি ইঙ্ক ব্লু মিক্স রয়েছে। টুকের মধ্যে হোয়াইট শাড়ি হবে না, টুকের মধ্যে কি হোয়াইট পার্টি ওয়্যার নাকি ট্রেডিশনাল একটু বলো? পার্টি ওয়্যার, হ্যাঁ ট্রেডিশনাল হয়ে যাবে, পার্টি ওয়্যার হবে না। রয়্যাল ব্লু के ऊपर जाएगा 3350। তোমার ব্লাউজটার প্রাইস 5150। कलर ऑप्शन अवेलेबल मैम। सी दिस इज द बॉर्डर रॉयल ब्लू के ऊपर। रॉयल ब्लू फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट टाइम आया है रॉयल ब्लू, देख लीजिए। दिस इज द स्लीव्स, ओके दोनों तरफ स्लीव्स के लिए जाएगा ये। दिस इज फॉर योर बोथ स्लीव्स एंड ये आपका जाएगा फ्रंट और बैक, अपने हिसाब से आप डिजाइन देके बना सकते हो। ब्यूटीफुल साड़ी, एकदम स्लीक लुक देगा। 3350। ওই কম্বো দুটো দেখিও, কোন কম্বো দুটো? আচ্ছা এই দুটো দেখিয়ে দেবো। 3350, 3350। নেক্সট কালারটা দেখো, যেটা আমি পরে রয়েছি সেটারই মতো একটা কালার। দাঁড়া একটু দাঁড়া, দিস ইজ দ্য কালার। এই যে কটা দেখাচ্ছি না প্রত্যেকটা শাড়ির সাথে ওই ব্লাউজটা যাবে। হোয়াটসঅ্যাপ এন্ড অনলাইন আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে ম্যাম আমাদের, এই নাম্বারটাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। 2500 মধ্যে কি হোয়াইট পার্টি ওয়্যার হবে না? না 2500 মধ্যে হবে না, মিনিমাম 3000 3.5K থেকে স্টার্টিং। লোকেশনটা নেব একদম একদম ম্যাম, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন, অনলাइन আছে পাঠিয়ে দেবে আপনাকে লোকেশন। इसके साथ भी यू कैन टीम अप दिस ब्लाउज। ये एक ऐसा ब्लाउज है आप बहुत सारे साड़ीज के साथ पहन सकते हो। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेती हूँ, देते একটু জলটা, এই তো উপরে রাখা। 1 सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद कलर दिखा दूंगी। এত জল তেষ্টা পাচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। सी दिस इज द पीस, प्राइस है 3350, 3350। ঠিক আছে হিন্দিতে লিখে দে, জানেনি বোঝেনি লিখে দিয়েছে। ঠিক আছে তারপর লিখে দে, হয়ে গেল। সবাই তো বোঝা সম্ভব না, তো বোঝেনি। सी दिस इज द ब्लाउज, इसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। बैक पोर्शन ये जाएगा। सी তোদের এবার কপিল কমেডি নাইট উইথ কপিলে নিয়ে যাবে, তোর ওখানে তোদের একটা সিটের টিকিট কেটে দেবো। দেখ আমি হলাম হোস্ট। ভিসকোস টিস্যু দেখাবে, একদম দেখাবো। ब्लाउज 4150 ब्लाउज। सी दिस इज द पीस, ओके ऐसे कॉम्बो करके भी यू कैन पिक। साड़ी का प्राइस 3350, ब्लाउज का प्राइस ऑल्सो 3350। दीदी 5 के 6 के মধ্যে পার্টি ওয়্যার দেখাও, টিস্যুর মধ্যে অনেক অপশন আছে ডিয়ার, দেখাচ্ছি আরো দেখাবো। আচ্ছা এই দেখাচ্ছি একটা ইয়েলো। আচ্ছা এর সাথে ডিপ ব্লাউজ পরতে পারো, ডিপ কালারের ব্লাউজ। বাট যদি একটু ডিফারেন্ট লুক চাও, মানে একটু অন্যরকম লাগবে, আমি একটা কালার দেখাচ্ছি। इसका भी प्राइस रहेगा सेम 3350, 3350 इज द प्राइस। दिस इज फॉर दोनों तरफ के स्लीव्स के लिए रहेगा ये। একটু কমেন্ট করো সবাই মানে কি দেখবে এরপরে। एंड दिस इज द नेक लाइन, ये एक हल्का कलर है, आप इसके साथ डीप कलर का ब्लाउज पहन सकते हो। लेकिन आई डोंट, मुझे लगता है ये वाला भी अच्छा लगेगा, थोड़ा डिफरेंट कॉम्बो लगेगा। মানে সবসময় ডিপ হালকা পরতে হবে, বাট এরকম এইরকম একটা ডিজাইনে যাবে, দারুণ দেখতে লাগবে। দেখো এরকমও পরতে পারো। इस ब्लाउज का प्राइस है 3500। তোমরা কি ব্লাউজ পিস বানিয়ে দাও? একদম একদম ব্লাউজ পিস বানিয়ে দেবো। सी दिस इज द पीस, ओके ऐसे पूरा जाएगा। ये भी आप लोग देख सकते हो, ये वाला प्योर रॉ सिल्क का फैब्रिक है। दिस इज प्योर रॉ सिल्क। कलर देखिए अनयूजुअल कलर, नहीं मिलेगा ऐसा कलर। স্টোরে আজকে যেতে চাই, কখন গেলে কনভিনিয়েন্ট হবে? এনি টাইম উপাসনা ম্যাম, আমাদের 12টা থেকে স্টোর ওপেন হয়, রাত 9টা অবধি আমরা সবাই অ্যাভেলেবেল। তো যখন ইচ্ছা আপনার, যখন সুবিধা আপনি আপনার সময় ওয়াইজ ডেফিনেটলি আসুন। একটু হোয়াইট দেখাও প্লিজ, একটু কাজ বেশি, অনেক হোয়াইট আছে ম্যাম। ওয়াই স্পেসিফিক্যালি তো হোয়াইট দেখানো পসিবল না, প্রচুর হোয়াইট। আমি এভরিডে অনেক
অনেক হোয়াইট দেখাই, চেষ্টা করছি আপনাকে একটা দুটো স্যাম্পল দেখিয়ে দেবার। सी दिस इज द बैक पोर्शन, प्राइस इज 3500 फॉर दिस ब्लाउज। चलिए इसका लास्ट कलर मैं दिखा रही हूँ। इस ये वाला कलर देखिए एक बार, बोथ आर डिफरेंट। ओके, मैंने एक ब्लू दिखाया जो कि मेरा वाला साड़ी का कलर जैसे था, एंड ये आपका जाएगा एम्ब्रिल्ड कलर के ऊपर, थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट है इसमें। ठीक है, चलिए दिस इज द पीस। इसका লাড্ডু চক্করে কদিন আর পাটাই ভেঙে যাবে, ঘুরে যাচ্ছিল পাটা। পুজোর আগে আবার বসে যেতাম খাটে কিছুদিন। सी दिस इज द पीस, इसके साथ पीच कलर का ब्लाउज, जैसे मैंने ब्लाउज पहनी है ये वाला कलर के साथ ये वाला लाइक साड़ी बहुत अच्छा लगेगा। ये भी आपको मिल जाएगा, इसका पीसेस भी रेडी हो रहा है, ये मेरा पर्सनल है, लेकिन इस सिमिलर पीस का भी आपको मिल जाएगा पूजा से पहले। दिस इज द स्लीव्स। তোমার পুজোর শপিং কমপ্লিট, সব সাইড করে রেখে দিয়েছি শাড়িগুলো, এখনো ব্লাউজ হয়নি বিকজ ব্লাউজের ডিজাইন বুঝতে পারছি না, সামথিং ইউনিক কিছু একটা বানাবো, বাট এখনো হয়নি, তো ভেরি সুন কমপ্লিট হবে। আগে তোমাদের কমপ্লিট হবে তারপর আমাদের। সি দিস ইজ দ্য পিস। তুই বেশি ওভার স্মার্ট, তুই এক হলো গিয়ে আমি নেবো না লাস্টে গিয়ে একদম পাগলের মতো কিনবি। সি দিস ইজ দ্য স্লিভস। তবে আমি আর প্রতিজ্ঞা করেছি আমি এবার কোনো কিচ্ছু কিনবো না শাড়ি ছাড়া। সি দিস ইজ দ্য স্লিভস। হ্যাঁ, কিছু কিনিনি আমি, ওগুলো আমার ডেইলি এসেনশিয়াল ড্রেসেস এন্ড ওগুলো জিম ওয়্যার যেগুলো কিনেছি। দিস ইজ দ্য নেকলাইন আর ফ্রন্ট লাইন, প্রাইস ইজ 3 কেন আমি বাড়িতে রোজ করি 3350। আমার শুধু আমার বর না শুনলেই হলো যে আমি রোজ বাড়িতে জিম করি। সব আছে জানো আমার বাড়িতে, তাও আমার ল্যাদ জীবনে জিমে গিয়েই একমাত্র হয়, বাড়িতে হয় না এসব। 3299 এ একটা হোয়াইট পার্টি ওয়্যার দেখাচ্ছি, দেখে নাও। 3299 সি अच्छा कतजन 50। सी दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क, सिल्वर के ऊपर जाएगा, एकदम स्लीक वर्क में है। प्राइस इज ओनली 3299। वेरी प्रिटी साड़ी, इसका ब्लाउज भी बहुत खूबसूरत है। सी लुक एट द ब्लाउज, इट्स वेरी प्रिटी। दीप्ति जाओ 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 जाओ। দিদি এখন বুকিং করলে পুজোর আগে পাবো একদম ম্যাম, পুজোর আগে পেয়ে যাবেন। दिस इज द फ्रंट, दिस इज द फ्रंट एंड ये रहेगा इसका बैक। दिस इज द बैक। কততে দেওয়া 16তে দেওয়া, তাও এত গরম লাগছে। আজকে বাইরে ভীষণ রোদ ছিল আমি যখন এলাম। पूजा के लिए रेड व्हाइट में कुछ होगा? हाँ मैम दिखाया पूजा के लिए रेड व्हाइट एंड दिस इज द स्लीव्स। 3299 इज द प्राइस। फर्स्ट व्हाइट, सेकेंड व्हाइट ये वाला देखिए इट्स ब्यूटीफुल। একটু হেভি ওয়ার্ক দেখাও, আমি নিতে যাব ম্যাম। প্রচুর হেভি হোয়াইট আছে, আমি 2-3টা দেখাচ্ছি, আপনি স্টোরে আসুন, আপনি দেখতে পাবেন আমাদের কাছে অনেক হোয়াইট আছে হেভি ওয়ার্কে আছে না, হোয়াইটে হেভি ওয়ার্ক অনেক আছে তো। সি অনেক হেভি ওয়ার্ক আছে। এইটা দেখুন, এইটার যে ইউএসপি এটা হচ্ছে ব্লাউজটা, মানে ভেরি প্রিটি ব্লাউজ। দেখুন ফার্স্টে কাঁচটা দেখুন, এই রকম ওয়ার্ক যাচ্ছে, प्योर ऑर्गेन्जा के ऊपर जाएगा। इट्स वेरी वेरी प्रिटी, भीषण सुंदर सॉफ्ट ऑर्गेन्जा, फिगर करेक्टिंग। अभी इसका ब्लाउज आप लोग देखिए, आपको ना अलग से ब्लाउज की जरूरत नहीं है, इसको बस बना लीजिए। दिस इज द ब्लाउज, यू कैन सी ऑल ओवर वर्क, ब्लैक ऑर्गेन्जा अवेलेबल है मैम। सी वर्क देखिए, पूरा वर्क है, इसमें भरा हुआ काम है। दिस इज द फ्रंट और बैक एंड ये रहेगा इसका, वो आपका बैक था, दिस इज द फ्रंट। इट्स अ डीप कट, क्योंकि हम लोगों को और सबको थोड़ा डीप कट अच्छा लगता है फॉर द फिटिंग। एंड दिस इज द फ्रंट, फुल वर्क, पूरा वर्क, नो गैपिंग एट ऑल। यू कैन सी पूरा कितना काम है इसमें, ऑल आर स्टिच, नो गम पेस्टिंग, पूरा स्टिच प्रोडक्ट है। एंड दाम 5650 इज द प्राइस। इस प्राइस में ये प्रोडक्ट नामुमकिन है। दिस इज फॉर द स्लीव्स। 5650 इज द प्राइस। प्रिंटेड जॉर्जेट डिजाइनर साड़ी आछे, प्रिंटेड जॉर्जेट डिजाइनर शाड़ी सब सोल्ड मैम, प्रिंटेड जॉर्जेटर ऊपर।
আচ্ছা अभी बताइए तो सिंगल कलर सिल्क गुलो दीते बोलते एक ऊपर दे। हाँ। चलिए सब सिल्क मार्क वाला साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये सब एकदम कांचीपुरम है, स्लीक बॉर्डर का कांचीपुरम। देखिए इसका प्राइस थोड़ा बताओ ना एक साड़ी का। 5978 ये वाला साड़ी दिखाओ। प्योर सिल्क है विथ सिल्क मार्क, ठीक है, सिल्क मार्क के साथ आएगा। 5978 ये वाला साड़ी दिखाओ। कलर्स गुलो आपको देखिए दिच्छी, कलर पहले देखिए। देखिए और एक कलर, ठीक है, 2 मरून पर्पल कॉन्ट्रास्ट 5978। वाओ ये कलरটা দেখো 5978 ये वाला दिखाओ। ये सब अफोर्डेबल सिल्क कलेक्शन है। 5978 इज द प्राइस। ये सब दिखाओ कि एकदम नॉमिनल रेंज 1300 का सिल्क दिखाओ। आप लोग बताइए 1300 का सिल्क दिखाओ कि ये वाला आइटम दिखाओ, सिल्क मार्क वाला दिखाओ कि वो वाला दिखाओ 1300 वाला। थोड़ा कमेंट पे बताइए, थोड़ा कमेंट पे बताइए तो मैं उस हिसाब से दिखाऊंगी। थोड़ा कमेंट कीजिएगा जो भी आप लोग देखना चाहते हो, उस हिसाब से मैं दिखाऊंगी। फिर ওই শ্যাম্পেন কালারের পার্টি ব্যাটা দিয়ে দিত ততক্ষণ। শ্যাম্পেন ইয়েলোটার নিচে রাখা। হ্যাঁ তুমি যেটা পরে আছো পিপি কত 11500 ম্যাম। ওই কম্বোগুলো একটু দেখিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ কম্বোগুলো দেখাবো। তার আগে ওই যে পেছনে তার আগে এই শাড়িটা দেখাবো। এটার প্রচুর ডিমান্ড থাকে। একটা পিস আবার রেডি করেছি পুজোর আগে। এটা অলরেডি 3টে প্রি বুকিং আছে। এই ডিজাইনটার হ্যালো শ্যাম্পেন কালার का विस्कोस टिश्यू কত 10,800 ऑल ओवर ऐसी काम मिलेगा। 10,800 10,800 10,800 10,800। देखिए विस्कोस टिश्यू है, प्योर विस्कोस टिश्यू के ऊपर 10,800 है। दिस इज फॉर द स्लीव्स, सॉरी दिस इज फॉर द स्लीव्स। ओके पूरा काम देखिए फुल दबका वर्क है, कटदाना है, एम्ब्रॉयडरी है, मोती है, डाई मोती है इसमें। एंड दिस इज द फ्रंट। ओके दिस इज द फ्रंट। पूरा काज एटाते। प्राइस इज 10,800। ब्लैक कलर ऑर्गेन्जा देखाओ 6500। ये दीप्ति भाई ये ब्लैक ऑर्गेन्जा दुटो दे तो देखिए दीची मैं। प्राइस इज ओनली 10,800 10,800। এটাও দেখতে পারো, এটা দারুণ দেখতে। চলো একটু ব্ল্যাক কালারের অর্গানজা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা 7500 তাই তো 7500 फुल दबका वर्क के साथ जाएगा। देखिए এটা দারুণ কাজের একটা শাড়ি। সব কালার সোল্ড। কালো কালারটা আবার নতুন করে বানিয়েছি। একটা আমি এখন যেরকম যা কালার আছে আমি লাইভে দেখিয়ে দিচ্ছি। পেছনের হোয়াইট ব্লাউজটা একটু দেখাবে? পেছনের হোয়াইট ব্লাউজ হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখাবো ম্যাম। সি দিস ইজ দ্য border. Now look at the border closely. You can see the karigiri. It's a beautiful work full of dabka. पूरा dabka का काम है। You can see the work and all over ऐसे जाएगा पूरा आपका। and इसका जो बीपी जाएगा ब्लाउज पीस आएगा ये ब्यूटीफुल ब्लाउज ऐसे वी नेक के साथ हम लोग दे रहे हैं। ये आपका वी नेक का नेकलाइन है, ठीक है। एंड ये जाएगा आपका बैक लाइन। आप चाहो तो दूसरा भी कर सकते हो, फ्रंट बैक ऑपोजिट करके। एंड स्लीव्स पे देने के लिए ये बॉर्डर। এটার আর কোনো কালার নেই, সব কালার সোল্ড হয়ে গেছিল। কালকে না আগের দিন একটা ব্ল্যাক কালার রেডি হয়ে এসছে, আমি লাইভে দেখাচ্ছি। দিস ইজ ফর দ্য স্লিভস। ভীষণ সুন্দর, মানে এগুলো পুরো একদম এক্সক্লুসিভ কালেকশন। তুমি পরলে তুমিই পরবে, আমাদের নিজস্ব ডিজাইনে এগুলো সব করা। প্রাইস যাচ্ছে কিন্তু অনলি 7500 তাই তো 7500। আচ্ছা হোয়াইট ব্লাউজ শ্রেষ্ঠা ম্যাম দেখতে চাইছিলেন, দেখে নিন। এটার দাম আছে 3950। লুক এট দ্য বিউটিফুল নেকলাইন। এটা পরলে যে কি সুন্দর লাগবে, মানে কত স্লিম ট্রিম লুক দেবে একদম। অ্যান্ড
this is the sleeves. Okay, this is your sleeves. This is your sleeves portion and back जाएगा ये 3950 39। प्रियंका मैम आपने पिंक साड़ी के साथ ब्लाउज बोला था, तो पिछले दिन भी मैंने आपका नाम लेके दिखाया था, आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो। इट्स वेरी प्रिटी, ऐसे पूरा मयूर जाएगा और आपने जो साड़ी ली है उसके साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए ठीक है, ये भी देख सकते हो 3950। स्टिकेर मध्य पिंक डिजाइनर किछु आछे शाड़ी और ब्लाउज एकटू बोलुन मैम। सी नेक्स्ट ब्लैक जे बोलछिले ब्लैकेर ऑर्गेन्जा, सी ब्लैक कलर के ऊपर प्योर ऑर्गेन्जा, ब्लैक कलर के ऊपर प्योर ऑर्गेन्जा मैं दिखा रही हूँ। और दिखाओ ना वेलवेट टिश्यू मैम। वेलवेट टिश्यू मैंने अब दूसरे दिन भी और एक फैब्रिक पे दिखाया। टिश्यू कतान बा टिश्यू बनारसी आछे, हाँ टिश्यू कतान टिश्यू बनारसी प्रचुर आछे। दिस इज द बॉर्डर, दिस इज द बॉर्डर पोर्शन। प्राइस इज ओनली 6500। नाउ लुक एट द ब्लाउज, इसमें जो ब्लाउज है ब्यूटिफुल है। 3K শাড়ি, 3K মধ্যে পিঙ্ক, হ্যাঁ আই থিংক হয়ে যাবে 3K মধ্যে পিঙ্ক। দিস ইজ দ্য ফ্রন্ট, this is the front. Now look at the back, beautiful back. তোমার শাড়ির প্রাইস, আমার শাড়ির প্রাইস হচ্ছে ম্যাম 11,500। কালার অপশন আর अवेलेबल। দিস ইজ দ্য ব্যাক এন্ড ये आपका रहेगा স্লিভস। এর আগে শাড়িটা নিয়ন গ্রিনে করে দিতে পারবে, সোল্ড আউট ছিল, এখন আর পাবে না, মানে এখন আর রেডি হয়ে আসবে না পুজোর আগে। সি দিস ইজ দ্য স্লিভস। এগুলো সোল্ড বললাম তো, নিয়ন গ্রিনটা মানে দুদিন আগেও ছিল, সোল্ড হয়ে ব্ল্যাকটা এলো আবার রেডি হয়ে। সি প্রাইস ইজ 6500 উইথ দিস বিউটিফুল হেভি ব্লাউজ। হোয়াইট বা লাইট পিঙ্কের মধ্যে কিছু হবে পার্টি ওয়্যার, হোয়াইটের মধ্যে পার্টি ওয়্যার হবে, পিঙ্কও হবে। আমি আজকেই দেখালাম, আগের দিনের লাইভে আমি হোয়াইট দেখিয়েছি, ইভেন আজকেও দেখিয়েছি, একটু দেখে নিও সায়ন্তিকা দি। আমি ঠিক তোমাকে আই থিঙ্ক আমি কনফার্ম করেছিলাম একটা হোয়াইট, ওটা মেবি এখন সোল্ড হয়ে গেছে, তুমি তো রিপ্লাই করলে না কিছু। ওই শাড়িটার একটা হোয়াইট কালারের ব্লু ব্লাউজ আই থিঙ্ক তুমি পাঠিয়েছিলে আমাকে, তখন ছিল, এখন মেবি ওটা সোল্ড। আচ্ছা একটা পিঙ্ক কালার ছিল, শ্যাম্পেন পিঙ্ক টিস্যু, ওটা আমাকে একটু দিয়ে দে, তোকে আগের দিনও বললাম। না 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 7000 অ্যারাউন্ড প্রাইস। হ্যাঁ হ্যাঁ দে তো, ও শাড়িটা দে। চলো একটা শাড়ি দেখাচ্ছি, এটা তোমাদের পছন্দের শাড়ি, আবার রেডি হয়েছে, একটা কালার এসছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সবাই এই শাড়িটা খুব খুব পছন্দ করেছো, তাই জন্য দেখাচ্ছি, আরো একবার রেডি হয়েছে। ওয়াও, এই কাজটাই দারুণ, একদম ভীষণ সুন্দর। 3K এর মধ্যে ডিজাইনার দেখাও, দেখিয়েছি 3K এর মধ্যে ডিজাইনার, একটু রিভাইন্ড করে দেখো ম্যাম, আমি দেখিয়েছি বা কালকের লাইভও দেখতে পারেন। হ্যালো, হ্যাঁ পেয়েছেন? প্রাইসটা একটু বল। ঢুকুন, ঢুকে ডান দিকে, আপনাকে তো বললাম ঢুকে ফ্ল্যাটটায় ধাক্কা খাবেন, তারপর ডান দিকে বইটা লাগাবেন। 7995 7995 pure tissue organza 7995 look at the work 7995 okay pure tissue organza pink টা अवेलेबल আছে যেটা পিক পাঠিয়েছো পিঙ্ক একটু দেখ তো কি বুকিং এ পিঙ্ক আছে আমি দেখে নিচ্ছি দেখে বলছি ঠিক আছে सी this is the साड़ी and ये आपका रहेगा ब्लाउज ओके दिस इज फॉर द स्लीव्स दोनों तरफ स्लीव्स के लिए जाएगा ये एंड ये आएगा आपका नेक लाइन ठीक है शायंतिका नाम नहीं सेव नहीं मनो है देख नतून এখন কি পাঠিয়েছে आपने पहना है ब्लू कलर उनका प्राइस संगीता मैम जो मैंने पहना है उसका प्राइस है 11500 ये माई ऑप्शन अवेलेबल कलर ऑप्शन इज अवेलेबल शायंतिका তোমার কোনো চ্যাট তো দেখতে পাচ্ছে না একটু হাই লেখো বা আবার একটু পাঠাও তাহলে বুঝতে পারবো সি দিস ইজ দ্য শাড়ি 7995 এটা তোমাদের ভীষণ পছন্দ হয়েছিল শাড়িটা ওয়ার্ক প্যাটার্নটা দেখো ভেরি প্রিটি উইথ আ হোয়াইট ব্লাউজ এটা দারুণ লাগবে দেখতে আচ্ছা এবার কি একটুখানি ওই 5875 এর পিওর 5780 কি প্রাইস ছিল ওই পিওর সিল্কটাকে একটু দেখাবো বলো ওই পিওর আইটেমটা কি একটু দেখাবো একটু কমেন্টে বলো আদারওয়াইজ নাকি অন্য কিছু দেখাবো গোল্ডেন পার্টি ওয়্যার দেখাবো কি দেখাবো একটু কমেন্টে এবার বলো বিকজ মোটামুটি আমি অনেকগুলো শাড়ি আমার মতো করে দেখিয়েছি এবার তোমাদের থেকে একটুখানি জানতে চাইবো তোমরা কি দেখতে চাইছো একটু কমেন্টে বলো নাকি 2500 টিস্যু সিল্ক দেখিয়ে দেবো
यस। हेलो प्रियंका मैम, कौन सा वो ब्लाउज वाला आप बोल रहे हो, पिंक? আচ্ছা, নাকি একটু টিস্যু সিল্ক দেখাবো 2500 একটু বাজেটের মধ্যে। গোল্ডেন दिखा दो, गोल्डन वाला वो वाला दो तो। ये एक टिश्यू सिल्क के ऊपर है, मैं दिखा देती हूँ। अब बताइए 2500 वाला दिखा दे, टिश्यू सिल्क 2500 वाला दिखा दे। ब्लू में कुछ कम प्राइस में दिखा दो मैम। इससे पहले मैंने दिखाया ब्लू। आप लोग अभी ना क्या होगा, हम एक एक दिन दो दो करके लाइव कर रहे हैं, तो आप लोग सब लाइव एक बार देख लेना, क्योंकि उसका मल्टीपल स्टॉक है हमारे पास। तो आप जो भी 2-3 दिन पुराना लाइव से भी एसएस दोगे तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट, क्योंकि अवेलेबल है। विस्कोस टिश्यू देखालाम एखोनी, आबार देखाबो। सी दिस इज प्योर टिश्यू सिल्क, प्योर टिश्यू सिल्क 10,500, তাই তো 10,500। लुक एट द वर्क, 10,500 प्योर टिश्यू सिल्क, प्योर टिश्यू सिल्क। আমি সেমি টিস্যু সিল্ক দেখাবো 2500। सी गोल्डन कलर, प्रॉपर गोल्डन कलर। इसके साथ आपको मिल रहा है ये वाला ब्लाउज। दिस इज द ब्लाउज, देखिए फ्रंट जाएगा, इसमें एक वी नेक है एंड दिस इज द बैक, ओके। एंड ये रहेगा इसका स्लीव्स पोर्शन। दिस इज द स्लीव्स। प्राइस इज 10,500, 10,500। একটা মারুন কালারের ব্লাউজ দিবি, ভেলভেট হোক বা এমনি মারুন একটা ব্লাউজ দে না, সুন্দর দেখে। বাইরে থেকে দে, এখানে নেই। দেখ একটা মারুন বুটা বুটা ব্লাউজ আছে, ওটা দে, এটা খুব ভালো যাবে এটার সাথে। মারুন কালার 2423 প্রাইসের। এই ডিজাইনটা একবার দেখ, এই ডিজাইনটার একটা মারুন কালার আছে, ওটা দে, যদি সোল্ড না হয়ে থাকে দে। রেড কালারের পিওর কাতান দেখাবে, রেড কালারের পিওর কাতান হ্যাঁ অ্যাভেলেবেল আছে। তোমার পেছনের হোয়াইট পিঙ্ক ব্লু ওই শাড়িটা কি শিফন, কত প্রাইস? হোয়াইট পিঙ্ক ব্লু, হ্যাঁ এগুলো তোমার রয়েছে পিওর শিফন, খাড্ডি শিফন। প্রাইস যাচ্ছে ওগুলো 7750। হলো তৃপ্তি দে, ওর আছে, ওটা আছে অ্যাভেলেবেল, আমি আগের দিন দেখেছি, ভালো করে দেখ। পিওর সিল্কও দেখাও, রেড কালার। अच्छा देखिए देबो। सी दिस इज द साड़ी 10,500, 10,500। আমি কালকেই দেখলাম, হতেই পারে না, আমি কালকেই দেখেছি। চলো সরাচ্ছি, আর সময় নেই, এত টাইম দিলে আর লাইভ দেখাতে পারবো না শাড়ি। এটার সাথে বটল গ্রিন ভেলভেট বটল গ্রিন ব্লাউজ এখন অ্যাভেলেবেল নেই ম্যাম, কাস্টম অর্ডারে হবে। আচ্ছা বলুন কি দেখাবো? রেড কালারের একটা পিওর সিল্ক দে, রেড কালারের একটা পিওর সিল্ক দে। मैंने आपके यहाँ से क्रश टिश्यू साड़ी लिया था तो बेल्ट लगा के बनवा रही हूँ। नहीं मैम क्रश टिश्यू तो क्रश्ड होगा। এটা রেড কালারের পিওর সিল্ক। এখানে কাউকে একজনকে ডাক, তুই না পারলে আমাকে লাইভটা কন্টিনিউ করতে হবে। ब्लैक साड़ी 5K तक शो करिए मैम। ब्लैक साड़ी मैंने दिखाया आज। टिश्यू শাড়ি দেখাবে এসএস নেবো গোল্ডেন কালার, এক্ষুনি দেখালাম টিস্যু শাড়ি, এক্ষুনি দেখালাম। রেড কালারের আমাকে একটু তাড়াতাড়ি দিলে আমি লাইভটা কন্টিনিউ করতে পারি। রেড কালারের সিল্ক শাড়ি, রেড তো সিল্ক ওখানে দেখালাম। ब्लैक एंड गोल्डन दिखाया है, ब्लैक एंड गोल्डन। सभी साड़ी का लेंथ 46-47 है। अगर आप 7 फीट के हो, 8 फीट के हो, वो उसका मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ডাবল ফোল্ড করতে কতবার বলেছি তোকে, কতবার বলেছি ডাবল ফোল্ডে দিতে। चलिए डुअल टोन पे मैं एक दिखा रही हूँ, पिंक के साथ रेड का डुअल टोन। आपका आपने जो वेयर किया है उसका पीपी क्या है मैम? 11,500 है। प्योर टिश्यू सिल्क के ऊपर है, ठीक है, प्योर टिश्यू सिल्क के ऊपर है। देखिए दिस इज द कलर, इसका प्राइस बोलो।
11,450. 11,450. This is the pallu and this is the BP portion. Semi crush আছে and price semi crush আছে তোমার দুটো রেঞ্জে আছে। 2500 একটা রয়েছে বেনারসি বর্ডার, আর একটা রয়েছে তোমার এরকম এখন যে ডিজাইনার বর্ডারস গুলো আসে ওখানে ওরকম টাইপের রয়েছে, ঠিক আছে। This is the BP portion. Price is only 11,450. 11,450. Reddish pink, pure katan. Pure katan, you can see सब करुआ के ऊपर जाएगा. This is the border and this is the upper border. भीषण মানে sleek देखते। चलो नेक्स्ट দেখাচ্ছি পুনা সিল্ক রেড টিস্যু বেনারসি বা টিস্যু কাতান একটা দেখাও না ম্যাম। আমি শাড়ি রিলেটেড একটা মেসেজ করেছিলাম, রিপ্লাই পাইনি। নিশিতা ম্যাম যদি ডিসপ্যাচ রিলেটেড হয় ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে, একটু আরেকবার পিং করে নেবেন প্লিজ, কারণ হয়তো হতে পারে মিস করেছে। এত ডেইলি মানে 900-র উপরে মেসেজ, মানে রিপ্লাই করতে একদিনে রিপ্লাই হয় না, দেওয়া পসিবল হয় না, তো হয়তো মিস করেছে। একটুখানি পিং করবেন, ওরা রিপ্লাই ডেফিনেটলি করে দেবে। সবাইকে রিপ্লাই করে, হতে পারে একটা দুটো মিস হচ্ছে, ঠিক আছে। পুনা সিল্ক 8700 রেড কালারে যে চাইছো, 8700 रेड कलर जे चाहिए। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये आपका जाएगा बीपी। दिस इज द बीपी 8700। अच्छा अच्छा কি দেখবে এবার বলো, আর কিছু দেখাবো? টিস্যু সিল্ক দেখাও, কম রেঞ্জের গুলো, কম রেঞ্জের টিস্যু সিল্ক গুলো একটু দেখো পারমিতা। টিস্যু সিল্ক এগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, এগুলো সব সিঙ্গেল পিস রয়েছে, ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি বুক করো, 4th টাইম এটা রিস্টক করলাম, আর পুজোর আগে হয়তো আসবে না স্টক আউট হলে। আমাকে অনেকে পার্টিকুলার কিছু কালার বলেছিল, আমার তাদের নাম্বার নেই, আদারওয়াইজ আমি ডেফিনেটলি ইনফর্ম করতে হবে ইচ্ছা দিয়ে। এটা সিঙ্গেল পার্টি দেখাতে পারবো না। টিস্যু সিল্ক दिखा रही हूँ, प्राइस this is the saree। অ্যাকচুয়ালি আমি মেসেজ করেছিলাম বিকজ এই শাড়িটা পেলে ব্লাউজ বানাতে দেবো, দ্যাটস ওয়াই। ম্যাম সবার ডিসপ্যাচ হয়ে গেছে, এখন একটু মানে 2 দিনের জায়গায় 4 দিন লাগতে পারে, এটা আমাদের হাতে সত্যি নেই, কারণ ডিসপ্যাচ আমরা করি ডেলিভারি বয় অ্যান্ড তাদের হাবস থেকে অ্যাকর্ডিং এর লোকেশন হয়। সো একটু আমি বলবো পেশেন্স রাখুন, পেয়ে যাবেন। সবার ডিসপ্যাচ হয়ে যায়, ডে টু ডে ডিসপ্যাচ হয়, এমন না যে আপনার বুকিংটা 4 দিন পর ডিসপ্যাচ হচ্ছে, ডে টু ডে ডিসপ্যাচ হচ্ছে। যদি প্রপার অ্যাড্রেস, আমি বলছি কাদের ডিলে হয় ডিসপ্যাচ করতে, যারা প্রপার অ্যাড্রেস দেয় না, আর যারা একটা করে অ্যাড্রেস দেয়, মানে নাম 5 মিনিট পর অ্যাড্রেস একটা লাইনে দেয় না, তাদের ডিসপ্যাচ লেট হয়। যারা একদম প্রপার সবকিছু তাদের ইনস্ট্যান্ট ডিসপ্যাচ হয়। এখন ডে টু ডে ডিসপ্যাচ হচ্ছে এভরি ডে। কি দেখালে, প্রচুর আইটেম দেখিয়েছি, এটা আমি অর্ডার দিয়েছি, এটা ভীষণ ভালো শাড়ি। ওয়েলকাম নিশিতা ম্যাম, যদি কোনো আদার কোয়ারি থাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে নেবেন, আপনি রিপ্লাই পেয়ে যাবেন। এই শাড়িগুলোর সাথে কি টাইপের জুয়েলারি দিয়ে স্টাইল করলে ভালো লাগবে? ফর এঙ্গেজমেন্ট গোল্ড পরতে পারো, টেম্পল পরতে পারো, ভালো লাগবে। 2500, তাই তো 2500। इसका बीपी मैं दिखा देती हूँ, रनिंग पे जाएगा बीपी एंड ये आपका रहेगा इसके साथ। दिस इज द स्लीव्स, ओके। 2500 डिजाइनर बॉर्डर के साथ। इंस्टाग्राम खोलेंगे ना और ये आपको देख के आप पागल हो जाओगे, ये सब सारी, इतना भी इसका ट्रेंड है। 2500 प्लेन बॉडी, इसके साथ डिजाइनर ब्लाउज पहन लीजिए, सिंपल पहन लीजिए। এটার পার্পল আছে, পার্পল আছে, আরেকটা আমি দেখিয়ে দেবো। প্রাইস ইজ অনলি 2500। এই কালারটার তো প্রচুর ডিমান্ড, অনেকে চেয়েছিল, আমার কারো আইডিয়া নেই নাম, এখন একটাই রয়েছে। আর 2500 এগুলো সব টিস্যু সিল্কে যাচ্ছে। 2500। चलिए नेक्स्ट पिंक के साथ गोल्ड, पिंक गोल्डन 2500। येलोটার সাথে দিয়ে কিরকম ব্লাউজ ভালো লাগবে? কপার গোল্ডেন, গ্রিন, মারুন, ব্ল্যাক, ব্লু, এনি কালার। পার্পল দেখাও, একটু সাথে থাকো ম্যাম, আমি ডেফিনেটলি দেখাবো। See, this is the pink golden. This is the pink golden color. It's a beautiful shade. Price is 2500. 25, okay, but तो खाएगा से? फिर चले जा। 2500 is the price. वो तो 5টা নাগাদ খিদে পেয়েছে বলে 5টায় খাওয়া।
सी दिस इज द बीपी पोर्शन. रेखा कलर ये तो কোন সা वाला मैम তোমার শাড়িটা কি শাড়ি? আমারটা পিওর টিস্যু सिल्क রয়েছে, प्राइस যাচ্ছে 11,500 जो मैं अभी दिखा रही हूँ. ये आपका ओनली 2500, ओनली 2500. नेक्स्ट कलर इज मोल्टन गोल्ड. अच्छा नहीं दो कलर. अच्छा এটা এই কালারটা আছে তাই তো. प्राइस इज ओनली इसका 2500. তোর পেছন থেকে ক্রাশ টিস্যু গুলো দিয়ে 2500. Price is only 2500. This is the BP. This is the BP. Okay, ये आपका रहेगा स्लीव्स 2500. 2500 मोल्टन गोल्ड. আরো আছে কালার না, এটা না, এটা এক পিসই আছে আর নেই. নিচে আছে পার্পল. দেখ আরেকটা আছে তো, ওই তো. हाँ चलिए ये वाला देखिए. प्राइस इज 2500. क्रश टिश्यू सब प्लीज प्रॉपर पड़े. 2500, 2500. एंड ये रहेगा आपका बीपी के लिए. ठीक है, आप कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ पहन सकते हो, इसके साथ पहन सकते हो. 2500 এগুলো প্রচুর সোল্ড আউট হয়েছে, অনেক অনেক পিসেস. বলছি না फोर्थ টাইম রিস্টক করছে, মানে ইমাজিন করো কতগুলো পিস গেছে. तो এটার দাম যাচ্ছে ओनली 2500. फर्स्ट कलर पर्पल पे जो मांग रहे थे देख लीजिए 2500. এটা থাকার কথা না, অনেকে আছে এসএস দেয় পেমেন্ট করে না, আমরা তার নামে হোল্ড করে রাখি, দেন থেকে যায় একটা দুটো করে পিসেস. এই জন্য এই জন্য এখন পুজোর সময় নো হোল্ড, পেমেন্ট করলেই প্রোডাক্ট শুধু কনফার্ম হবে. প্রাইস ইজ অনলি 2500. এটাও সেম এই কালারটা. এটা আমি একজনকে সোল্ড বললাম, একজনের জন্য হোল্ড করে রেখে. 2500. दिस इज द बीपी 2500. ये आपका पर्पल गोल्ड क्रश टिश्यू जाएगा. नेक्स्ट कलर जाएगा ब्लू. ऊपरेर कलरটা কি দিদি? ऊपरेরটা বর্ডার 2500. তিনটেই अवेलेबल আছে তাই তো. 2500, 2500. আমি বুক করছি এটা. ওকে ম্যাম, যেটা আপনার পছন্দ. 2500. ইটস আ বিউটিফুল ব্লু কালার. প্রত্যেকটা কালার সুন্দর, যার যেরকম পছন্দ নিয়ে নিন. দিস ইজ দ্য বিপি পোর্শন. এগুলো আপনি এখন এই ব্লাউজ দিয়ে পরতে পারেন, নেক্সট যখন পরবেন অন্যরকম ব্লাউজ দিয়ে পরবেন তখন এগুলো খুব ভালো যাবে. প্রাইস যাচ্ছে মাত্র 2500. হয়ে গেছে? আর কিছু 1300 এর কিছু কাতান কি দেখবে তোমরা? একটু বলো. 1300 মধ্যে একটু কাতান পুজোর আগে চেষ্টা করি একটু অফোর্ডেবল দিয়ে যাই, যাতে ষষ্ঠী সপ্তমীতে পড়তে পারো. একটু 1300 টাকার কাতানগুলো নামানো, ওগুলো একটু দেখিয়ে দিই. 1300 হ্যাঁ 1300 এর একটু কাতানগুলো আমি দেখিয়ে যাচ্ছি, বিকজ এগুলো আপনাদের পছন্দ আর আমরা এগুলো মাল্টিপল পিস রেখেওছি তাই জন্য. দেখা আমাকে ঘোড়া. হ্যাঁ হ্যাঁ এটা অ্যাভেলেবেল আছে পেছনে একটা. হ্যাঁ 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 খুলে দে, ডাবল ফোল্ডে দে. ইয়েস 1300 এ দেখাও. কম্বোগুলো লাস্টে একদম দেখিয়ে শেষ করবো, ডোন্ট ওয়ারি শ্রেয়া, তুমি বলেছো আমার মনে আছে. ডাবল ডাবলই দে. এগুলো দেখো 1300 এর কোয়ালিটি তোমরা মানে বলো. আমরা এটা লিটারালি ইনস্টাগ্রামে এটা আমার সবচেয়ে বেশি সেল হয়েছে এই শাড়িটা, বিকজ এত সুন্দর স্টাইল করা যায়. ফার্স্ট কালার যাচ্ছে বটল গ্রিন. ফার্স্ট কালার ইজ বটল গ্রিন 1300. First color is bottle green 1300. This is the pallu and this is the BP. Ma'am printed chiffon please. Printed chiffon. मैं कोशिश करूंगी मैम, अदरवाइज आज शाम के लाइव में दिखाऊंगी. This is the BP. Price is only 1300. একটা টিস্যু बनारसी বা টিস্যু কাতান দেখান একদম উপাসনা ম্যাম, কি প্রাইসে কি কালার একটু বলুন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি. Price is only 1300. Second color जाएगा इसका ब्यूटीफुल एकदम एक मरूनिश चॉकलेट काइंड ऑफ शेड, वेरी प्रिटी मेहोगनी टेंट है इसमें. प्राइस जाएगा 1300. फैब्रिक ऑफ दिस ग्रीन मैम, दीज आर ऑल सिल्क फैब्रिक. क्वालिटी आप लोग देखिए, मैंने बहुत ये वाला पीस सेल किया है, वेरी सॉफ्ट. 1300 आप लेके आप बोलोगे कि
पॉसिबल नहीं है ये वाला क्वालिटी 1300 में देने का, आपको दोबारा 2 पीस और लेने का मन होगा, इतना अच्छा क्वालिटी है साड़ी का। ये मैं बस लाइव पे नहीं बोल रही हूँ, अगर खराब आए तो लाइव पे ही आप रिव्यू देना, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ बिकॉज इसका बहुत अच्छा क्वालिटी है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड ये आपका रहेगा बीपी। 2200 শাড়িগুলো একটু দেখাবে, 2200 কি শাড়ি বলো, পিওরে গোল্ডেন কালার। আচ্ছা গোল্ডেন কালার একটা টিস্যু দিয়ে দিস তো, দেখিয়ে দেবো, 3টে আছে মনে হয়। এই শাড়িটা আমি একটা নিয়েছি তোমার থেকে, খুব ভালো क्वालिटी। थैंक यू स्वर्णा मैम, देख लीजिए मैम यहाँ पे ऑन लाइव सब रिव्यू दे रहे, बहुत अच्छा क्वालिटी है। मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी ऐसे बोल दूंगी बाद में आप ही लोग लाइव में आके मुझे बोलोगे, तो मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट काम करना पसंद करती हूँ, मैं वही बोलती हूँ। प्राइस इज ओनली 1300। ये हमारा एकदम 12 महीने ये वाला साड़ी चलता है क्योंकि गिफ्टिंग पर्पस, खुद के लिए, छोटे मोटे ओकेशन के लिए ये सब साड़ी बहुत अच्छा है। देखिए नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटीफुल पिंक का क्रॉस स्टोन शेड, देखिए इट्स अ ब्यूटीफुल शेड। इसके साथ अभी तो ट्रेंड है लाइट कलर का, बहुत प्यारा लगेगा। सिंपल आप इसमें गजरा डालोगे बालों में साड़ी के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। प्राइस इज ओनली 1300, ओनली 1300 যাচ্ছে দাম। दिस इज द पल्लू एंड दिस इज द बीपी पोर्शन, बीपी रनिंग जाएगा विद दिस ब्यूटीफुल बॉर्डर। प्राइस इज ओनली 1300। কত আছে এখন অনেক। सी नेक्स्ट कलर, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, কালো মানে অসাধারণ ব্ল্যাক কালার। দেখো জাস্ট তোমরা বলো, আমি বলবো আমরা 1300 টাকায় কত জায়গায় না খরচা করে ফেলি এটা ওটা কিনে, এই শাড়িটা একটা ট্রাই করো, 1300 টাকা ওয়ার্থ ইট মনে হবে শাড়িটা একদম। प्राइस इज ओनली 1300, ब्लैक कलर, ओनली 1300। दिस इज द पल्लू एंड इसका जो बीपी जाएगा रनिंग पे जाएगा विद दिस ब्यूटीफुल बॉर्डर, 1300 ब्लैक। वाओ, नेक्स्ट कलर टच टू प्रिटी, भीषण सुंदर देखते। नेक्स्ट कलर যাচ্ছে এইটা, টোনিংটা একটু আপনারা বলুন, শাড়িটার অসাধারণ একটা টোন। প্রাইস ইজ ওনলি 1300। না এটা মনে হয় হালকা লাইট পিঙ্ক, ওটা আলাদা কালার। প্রাইস ইজ ওনলি 1300, 1300। This is the pallu portion of the sari and this is the BP, only 1300। चलो नेक्स्ट একটা লাইট বেবি পিঙ্ক কালার, অনেকে বেবি পিঙ্কের উপর শাড়ি চাও, একদম একটা লাইট পিঙ্ক, এটাও কিন্তু আলাদা কালার। সি 1300, আমার তো মনে সেম ঠিক আছে 1300, okay, 1300 and একটু different। 1300 is the price। This is the pallu and this is the BP, this is the BP, ठीक है। प्राइस जाएगा ओनली 1300, 1300, মানে বাটারের মতো কোয়ালিটি এটার, ভীষণ ভীষণ স্মুথ। নেক্সট দেখাচ্ছি একটা বিউটিফুল কালার, ওয়াও দেখো সেটা, এর আগে একটা দেখিয়েছি ওটা কিন্তু একটু মারুনিশ ছিল আর এটা কিন্তু একটু প্লামিশ, মানে দারুন কালারটা, শেডটা দেখো তোমরা, এগুলো পরলে না দারুন এনহ্যান্স করে স্কিন টোন, ইটস ভেরি প্রিটি। ওনলি 1300। পার্পল শাড়িটার সাথে কি ব্লাউজ মানাবে দেখিও কিছু, এনি প্রাইস রেঞ্জ ম্যাম একটু বলুন, আমি দেখিয়ে দেবো। পার্পলটার সাথে, পার্পলটার সাথে একটা ব্লাউজ আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি দেখিয়ে দেবো। दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका जो बीपी जाएगा वो रहेगा ये, दिस इज द बीपी। प्राइस इज ओनली 1300। वाओ, नेक्स्ट कलरটা টু গুড, সিঙ্গেল পিস, সব কটা সিঙ্গেল, কিন্তু যার যেটা পছন্দ হচ্ছে টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড সেন্ড ইট টু আওয়ার বুকিং নাম্বার which is 9804083166। নাও লুক এট দিস ওয়ান, সো প্রিটি, সো প্রিটি, চকলেট কালার, খুব মিষ্টি একটা কালার, মানে আর্দি চকলেট কালারের উপর যাচ্ছে। দাম যাচ্ছে মাত্র 1300, ओनली 1300, ओनली 1300। दिस इज द पल्लू एंड ये आपका रहेगा बीपी, दिस इज द बीपी, ठीक है। कलर देख लीजिए, सब একটাই রয়েছে না, একটা একটা সিঙ্গেল। 1300, ব্ল্যাকটা দেখুন, শেডটা দেখুন একবার,
প্যারেট গ্রিন। 1000-2000 মধ্যে 1000-2000 মধ্যে পার্পল ব্লাউজ কিছু হবে? ওইখানে একটু আছে, দুটো আছে, দেখিয়ে নেবো ব্লাউজ। একটু সাথে থাকুন, আপনার শাড়ির সাথে দেখিয়ে দেবো। হ্যাঁ এটার সাথে যাবে। ওই তো 3টে আছে তো, দেখ 1 2 3 দেখতে পাচ্ছি। ওই ডিপ কালার, হ্যাঁ এটা এর আগে এর পেছনে সবকটাই যাবে। सी दिस इज द पीस, ये इसका रहेगा पल्लू एंड ये इसका जाएगा बीपी। ठीक है, प्राइस इज ओनली 1300। नेक्स्ट দেখাচ্ছি একটা ডিপ গ্রিন কালার, লাইক ফরেস্ট গ্রিন কালার দেখাবো এবার, একটা ফরেস্ট গ্রিন। चलिए फॉरेस्ट ग्रीन कलर मैं दिखा रही हूँ अभी। ये सब एक तो बनता है, आप पंचमी में पहनो, षष्ठी पे पहनो, ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। ये आपका रहेगा फॉरेस्ट ग्रीन। ठीक है, दिस इज फॉरेस्ट ग्रीन। अगर एसएस में आपको खुद को कंफ्यूजन है ना तो बता दीजिएगा, जो मैं शेड नेम बोल रही हूँ लाइक फॉरेस्ट ग्रीन, पाइन ग्रीन, बॉटल ग्रीन, जस्ट मेंशन दैट। ओके, प्राइस इज ओनली 1300। दिस इज अ फॉरेस्ट ग्रीन কালার। সিকো গাদওয়াল ম্যাম আজ হয়তো আর টাইম হবে না, ইভিনিং এ লাইভে দেখানো হবে। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड इसका जो बीपी जाएगा वो रहेगा ये। दिस इज द ब्लाउज, दिस इज द ब्लाउज। ठीक है, प्राइस इज ओनली 1300, फॉरेस्ट ग्रीन। ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीन। नेक्स्ट कलर इज अ पाइन ग्रीन। नेक्स्ट कलर जाएगा पाइन ग्रीन कलर। नेक्स्ट कलर रहेगा पाइन ग्रीन, सॉरी नेक्स्ट कलर इज पाइन ग्रीन। টোটাল আমি দেখালাম 4টে গ্রিন আই গেস। ফার্স্ট একটা বটল গ্রিন, নেক্সট দেখালাম প্যারেট গ্রিন, তারপর দেখালাম ফরেস্ট গ্রিন, এটা দেখাচ্ছি পাইন গ্রিন। স্কুলে আমি পড়াতে যাব কালার, আমি এবার পড়াতে যাব। পেছনের ফোর শাড়িটা দেখান ম্যাম, এদিক থেকে না এদিক থেকে একটু বলুন। दिस इज द पल्लू पोर्शन and this is the BP. Only 1300, only 1300। चलिए अभी पर्पल साड़ी के लिए मैं ब्लाउज दिखा देती हूँ। ওটা শাড়িটার সাথে যাবে বল এগুলো তো একটু। सी फर्स्ट वन इज दिस वन 2100। ठीक है, 2100। दिस इज द बैक, 2100 is the price। सेकेंड वन 2500। आपके साड़ी के लिए ये वाला बहुत अच्छा होगा। 2500 फ्रंट, 2500 बैक। की बोलছি আমি 2500 बैक। प्राइस इज 2500। अच्छा, दिस इज अनदर वन, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। दीज आर लाइक कॉन्ट्रास्ट काइंड ऑफ ब्लाउजेस। 2950। दिस इज फ्रंट एंड दिस इज बैक। 2950। ওই ব্লাউজটা একটু দে না, ওই দেখ আরেকটা আছে না। ये वाला कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, ये भी आपके साड़ी के साथ जाएगा। दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द बैक। ऑर्गेन्जा के ऊपर स्लीव्स है एंड फ्रंट पूरा रेखा स्टाइल कटिंग पे जाएगा। दिस इज द बैक। पीपी योर साड़ी 11500। টিস্যু কাতান বা টিস্যু বেনারসি, একটা গোল্ডেন কালার দে না, টিস্যুটা গোল্ডেন কালারের টিস্যুটা একটু দে। কোথায় রাখা? না না ওজো কাতানটা চাইছে, কাতান দেখিয়ে দিচ্ছি। উপাসনা দেখি এখানে লেগে যাবে, আসতে যায় এখান থেকে যেন না লাগে। পিপি অফ ইয়োর শাড়ি 11500। রাস্ট অরেঞ্জের ব্লাউজ হবে, রাস্ট অরেঞ্জ, অরেঞ্জের হবে ম্যাম। अच्छा उपासना मैम आपके लिए मैं दिखा रही हूँ टिश्यू कतान 7950। সব মানে টলিউড সেলিব্রিটি মানে সাউথ ইন্ডিয়ান যে অ্যাক্ট্রেসরা রয়েছে তারা এই ধরনের শাড়ি প্রচুর পরে, আপনারা জানেন। ইভেন কত 7950 कॉटन पैठानी। यू हैव कॉटन पैठानी मैम, आप थोड़ा एसेस दीजिएगा, मैं दिखा दूंगी क्या है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे
कोई भाभी बहुत सारे नाम देता है, कुछ भी पैठानी कुछ भी हो जाता है पेशवारी, तो एक बार बता दीजिएगा, ऐसे हम देख के बता देंगे। दिस इज द पल्लू, इसका ब्लाउज जाएगा ये, दिस इज द बीपी, ठीक है, ये आपका बीपी। राइट साइड बेगुनी साड़ी 5th, বেগুনি শাড়ি কোথায় আছে এখানে, পার্পল আছে কিছু না 5th বলছে, 1 কাগজগুলো সরিয়ে দাও আর ওটা শাইনবাগের পাশে রেস্টুরেন্টের ভিতরে ঢোকা পরে দিচ্ছি পাশে। বিউটিফুল শাড়ি, থ্যাংক ইউ সুস্মিতা ম্যাম, এটা দারুণ শাড়ি, এটা মাস্ট है, আমি পুজোতে একটা নিয়েছি অলরেডি। এটা सी दिस इज द बीपी, बीपी पे पूरा आपका ऐसे वर्क जाएगा, ठीक है। एंड साड़ी देखिए टिश्यू कतान, কত দাম 7950 7950, পুরোটাতেই কাজ আছে 7950 অলরেডি, এটা আমি একটা নিয়েছি এন্ড ইটস টু গুড। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर ब्लाउज 5150 मैम, कलर ऑप्शन अवेलेबल, सेम कलर भी हो जाएगा। ये फुलेगा नहीं ना जो आपने पहना है मैम, मैं कब से लाइव कर रही हूँ, 1 घंटे के ऊपर हो गया है। एंड इस मेरा वाला साड़ी का रिव्यू मैं बोलूंगी मेरे जो व्यूवर्स है आप ही देना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पीसेस लिया है मेरा वाला साड़ी का, डिफरेंट डिजाइन पे बहुत पीसेस लिया है, मैंने वेयर किया है, मैं कंस्टेंट लाइव कर रही हूँ, साड़ी दिखा रही हूँ, वेरी कंफर्टेबल एंड बहुत सॉफ्ट है, फिगर करेक्टिंग साड़ी है। योर राइट साइड 5th, माई राइट साइड 5th, देयर इज नो पर्पल शेड मैम, वही मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी पर्पल शेड नहीं है। प्लीज मेक प्लीट्स ऑफ दिस गोल्डन वन, श्योर मैम, इसका थोड़ा प्लीट बना के दो अच्छे से, এই শাড়িটা একটু প্লিট করে দে, মানে প্লিটস করে দে ভালো করে, दिखा रहे हैं मैम, ठीक है, देख लीजिए, इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी, প্রচন্ড সফট, মানে একটা শাড়ি এরকম করলেই বোঝা যায় এটা সফট হবে, খুব সুন্দর প্লিটস বসছে ইভেন এটাতে, মানে আমি পার্সোনালি ট্রাইড এন্ড টেস্টেড, আর কি বলবো, আমি নিজেই পুজোতে এটা নিয়েছি, আমার জন্য একটাই নিয়েছি, ব্লাউজেস এর মানে আইডিয়া এখন করতে পারছি না বিকজ কি ডিজাইনস হবে এন্ড অল, সো ভীষণ প্রিটি, এটা প্লিটসও দারুণ হবে। यस मैम ऑफ कोर्स दिस इज प्योर विथ सिल्क मार्क, दिस इज द प्लीट्स, ठीक है, ये आपका प्लीट्स है, हमने बहुत जल्दी में प्लीट्स किया, आप लोग करेंगे तो और भी अच्छा होगा। बहुत सीमलेस प्लीटिंग है, आपको ये देख के ही समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छा प्लीट होगा। आपने पहने हैं उस साड़ी का कलर्स ऑप्शन है मैम, कल दिखाया है मेरा वाला साड़ी का कलर, मैंने नहीं कल दिखाया कि पिछले दिन, इस साइड पिछले दिन आप थोड़ा व्हाट्सएप कीजिए मैम, मैं आपको लिंक दे दूंगी, ठीक है। इसके साथ ये आपका साड़ी जाएगा, कत दाम बोलिए 7950 विद सिल्क मार्क, एंड साथ में आपको एक प्रिटी सा गोल्डन ब्लाउज मिलेगा, इट्स ब्यूटीफुल, जस्ट लुक एट द ब्लाउज, आपका लुक कंप्लीट हो जाएगा। टेम्पल ज्वेलरी पहनिए, गोल्ड पहनिए, कुंदन पहनिए, बहुत बढ़िया लगेगा विद सिल्क मार्क, ठीक है। चलिए, तो आज बहुत सारे ऑप्शंस दिखाया है, आप लोगों को जो भी पसंद है आप लोग बुकिंग कर लेना, बुकिंग नंबर इज 9804083166। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।